ni cɛbakɔrɔ muso camantigi de naani kan kɛra ko cici i nunkɛla kɛra n buramuso ta ye, pipi i disi kɛra i ba ta ye, yuyu i bara kɛra ne yɛrɛ ta ye. n balimamusow a y'aw kɔlɔsi a la, jahiliya daminɛtɔ dɔ a fɛ, n'o tɛ duden bɛɛ ye filen kelen kɔnɔ kisɛ ye. Keleya balamo ɲɛ bilennen koyokoyolen bɛ siga ka bere kun minɛ ka sengelenna taama ko nɔfɛ, ka sɔrɔ k'a yɛrɛ bolo kelen minɛ k'o kari kaw, ko lɛfali den tɛ kɛ ɲintan ye k'ale bɔra ka taa nin de la. A bɛ denkunikɛla ɲɛna k'ale kunkolo ta fari dɔ ye. Cɛbakɔrɔ keleyabatɔ o bi lasamantan k'i nɔrɔ kogo la fo ka basaw dabali ban, k'a tulo fila tigɛ k'o ye mikoro ye k'o fili maaw senkɔrɔ olu k'o tɔɲɔgɔn. O de y'a tulo fila kɛ i ko sɔ furufuru mɔbali. O tɛ fɛn ɲa, a b'a ɲɛ fila wɔgɔn bɛɛ k'o ye kamera ye k'o fili maaw cɛla. Olu b'o folokoto fo ka keleyabagatɔ cɛman ɲɛ bile i ko kami dondon ta. Fade, i tɛ ɲa wɔliden ma. Fɛn min bɛɛ ye feerefɛn kelen ye, a kɛminanw de tɛ kelen ye dɔrɔn. Musonin keleyatɔ sinamuso donni ko bonya mana da kɔrɔ, dɔ bɛ sin ka bɔ a sigilen kundama la, fɛn min man jan kɔrɔlen. A bɛ wuli k'i jɔ yugusa gwadi ka janba kelen fɔ k'i kanto ko tabarikala, ka wuludennin ta k'o bama kɔ la ko n fatɔma i dan kɔ la an ka taa. A dan de ye nin ye, min fɔra a kɛra, nka a diyara n ye a bonyana ma. A dun bonyana ma o cogo la koyi. O de la a ma fatɔma ye n'a ye wuludennin ta k'o bamu. Baara wulila, a bɛ donni ka bɔ daminɛ ka den ka samara sengelen to a bolo. A ɲɛna k'o ye songala ye, kuma misɛn ye taama seere bɔ. A b'i kanto k'a na kan bɛɛ ɲɛna yan, dumuni tɛ du min kɔnɔ. E kun ma dogoyɔrɔ bɔ jango ma k'i sigi e suma la. Ne bɛ taa i ɲungolo ko jugu dɔ kɔrɔ ka na. Ni Ala sɔnna, o tɛna kɛ ne ɲɛna yan. A juguyara tun. A sigilen ka tafe kun bɛ jeni guada la ka to kelenna kuma la. Tɔ tɛ ko la. Fa dala minɛbaga a ka sangalama jigi o tigi kan. Ɲɛ tana ye samiyalabo ye. O dun kalikan ye ko maaya tɛ k'ale kɔ. A bɛ kɛ di. Sɛgɛn bɛ so kɔnɔ, maaw bɛ so kɔnɔ. Wajibi tɛ dɔ ka so bila dɔ ye. Ja. Papa, Mama. Papa, Maman, Tonton, Tanti, jeune loup, jeune filou, voix de Kerinana. Balimaw ni su an bɛ Kiledu lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo ka daminɛ Sikaso, Kayi, Kulikoro, Segu, Mopti ani Bamakokaw bɛɛ lajɛlen. Bi ye dɔgɔtɔrɔ ka don ye, bana ɲɛfɔli don walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka janto n yɛrɛ la kɛ ani furakɛli kɛ ɲuman cogo min na. Ayiwa dɔgɔtɔrɔ Kulibali ale b'an fɛ. Dɔgɔtɔrɔ, hɛrɛ tilenna? Hɛrɛ dɔrɔn. I ka mɔgɔw bolila bi, a bɛ faamu? Baasi tɛ. Somɔgɔw bɛ di? Hɛrɛ dɔrɔn. Aw n'a denw,
tɔɔrɔ si t'u la ɔhɔ dɔgɔtɔrɔ tɔw ka kɛnɛ tɔɔrɔ si foyi an famana bana si ma dɛ dɔɔni i n'a bɛ ɲɔgɔn kibaruya dɔn awɔ kosɛbɛ a ka kɛnɛ baasi foyi tɛ bana si y'an bila dɛ a ye ci fɔ a ye walama e de y'a bila de awa ne de y'a bila ne de tɛ taa la Gabriel Touré la tuguni dɔgɔtɔrɔ foli b'i bolo an b'an lamɛnbaaw bɛɛ fo an ka musow mana madame Diallo ni tɛnɛ sini kɔni ye madame Jabate madame le maire ta ye ni Ala sɔnna ni Ala sɔnna a ma n bɛ n ka karamɔgɔw fo professeur Amadou Dolo ale bɛ Gabriel Touré la professeur Sia Daso ale professeur tun bɛ na émission kɛ yan o wagati bɛ na dɛ 95 96 97 a tun bɛ na émission kɛ ani Aissata Cheikh la sɔgɔmada fɛ miniti 30 tun b'u bolo k'an ka foli bɛ professeur ye tubabukan na professeur Sia Daso ale fana ye gynécologue ye n ka karamɔgɔ dɔ ale nka professeur bɛ se tubabukan na dɛ kosɛbɛ ye Dolo ni Dolo tun ye kuma daminɛ an tun bɛ bɔ fɛn fan bɛɛ fɛ ka n'an sigi ka to k'a lajɛ de sɔn k'a lajɛ ni tubabu de bɛ kuma la wa Dolo bɛ se tubabukan na dɛ ayi a bɛ se tubabukan na Dolo kalannen a bɛ ɲɛfɔli kɛ wa tubabukan ka da k'an bɛ Dolo fo professeur Salif Jakite ale fana ye gynécologue ye a bɛ retraite la sisan n bɛ n belle-sœur fo Sɛbɛnninkɔrɔ a tɔgɔ ye ko Tɛnɛn Kamara voilà ayiwa basi tɛ k'an bɛ foli k'olu bɛɛ lajɛlen ye baara kalanden bɛ yan baara kalanden hɛrɛ tilela hɛrɛ dɔrɔn somɔgɔw bɛ di tɔɔrɔ tɛ i bɛ ka dɔ faamu dɔgɔtɔrɔ kɛrɛfɛ awɔ n'Ala sɔnna a ma ne tɔgɔ Numutɛnɛ Makalu ne bɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo o ɲɛna k'an bɛ i yɛrɛ fana fo kosɛbɛ ayiwa dɔgɔtɔrɔ an bɛ taa fɛ joona joona Michel ko b'an fɛ yan nka ale bɛ baaranin dɔ la kɛrɛfɛ fɔlɔ cancer du sein hakili la an tun ye dɔ fɔ nin kan nka i ko banaw bɔn bɛ ɲɔgɔn fɛ nka kelen tɛ o dɔ la i b'i sin mɔmɔmɔli min kɛ ni kurukuru b'a la o de ye cancer du sein ou bien o fana y'a suguya wɛrɛ de cancer du sein bɛ se ka kɛ kuru ye nka kuruw fana bɛ yen nɔ minnu tɛ cancer du sein olu dɔn tɛ ka bɔ ɲɔgɔn na dɔgɔtɔrɔ de ka sɛgɛsɛgɛli sen fɛ a b'a f'i ye bɔn ni kɔni kuru in ye cancer lama de ye walama a cancer lama tɛ awɔ nka yan'an ka se cancer du sein yɔrɔ ma i y'a dɔn dɔgɔkun tɛmɛnen an bɛ ka a ɲɛfɔ maaw ye k'a fɔ ni Ala sɔnna Mali bɛɛ la ka taa région fɔlɔ la ka taa bila 5nan na ani Bamakɔ yan cancer du sein sɛgɛsɛgɛli ale ni cancer du col de l'utérus n'o ye sin bon ale ni denso da o bon ye a sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ fu sibiridon tubabu kalo tile 6 kabini 8h30 fo ka taa bila samedi min natɔ filɛ ni Ala sɔnna a bɛ kɛ Kayi yɔrɔ min na a bɛ kɛ o ye Kayindi ani Kayiba ani Kita Kulikoro a bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔsoba la Sikaso a bɛ kɛ Sikaso hôpital la ani dɔgɔtɔrɔsoba ni Buguni ni Kucala bon Segu ale bɛ kɛ Segu hôpital ba yɛrɛ la ani Segu dɔgɔtɔrɔsoba ani Marikala ni ɲɔnɔ dɔgɔtɔrɔ i da ka teli kojugu a ɲɛfɔ ka ɲa mɔgɔw k'a faamu dɛ i bɛ k'a teliya ɲɔgɔn kɔ Kayi a bɛ kɛ yɔrɔ saba la awɔ a bɛ kɛ daminɛ Kayi kaw aw tulo b'a la ko cancer du col ani cancer du sein awɔ a dépistage bɛ kɛ fu lajɛli bɛ kɛ fu sibiridon tile 6 o la samedi don k'a daminɛ 8h30 fo ka taa bila 18h nin samedi in na ni Ala sɔnna tile kelen de don wa tile kelen de don dɔgɔtɔrɔ nin jamaba in bɛɛ tile kelen ni Ala sɔnna a bɛ deli ka kɛ san o san tile kelen awɔ donc a bɛ kɛ fu nka san tɔw la cancer du sein kun t'a la sin bon in ta farala a kan sisan awɔ donc Kayi an bɛ segin a kan a bɛ kɛ Kayindi Kayiba ani Kayiba ani Kita Kulikoro a bɛ kɛ Kayindi dɔgɔtɔrɔso Kayiba dɔgɔtɔrɔso ani Kita dɔgɔtɔrɔso awɔ a bɛ kɛ Kulikoro dɔgɔtɔrɔsoba la n'o ye hôpital ye a bɛ kɛ centre de référence fana la Kulikoro awɔ yɔrɔ fila awɔ bon Sikaso a bɛ kɛ Sikaso hôpital ba la a bɛ kɛ Sikaso centre de référence la ani Buguni ani Kucala a bɛ k'olu yɔrɔ saba la awɔ Sikaso jamana kan awɔ yɔrɔ 4 sa kɛ Segu a bɛ kɛ Segu hôpital yɛrɛ la a bɛ kɛ centre de référence la a bɛ kɛ Marikala wa a bɛ kɛ ɲɔnɔ Mopti sa a bɛ kɛ Seware hôpital la ani Mopti dɔgɔtɔrɔsoba n'a bɛ f'a ma ko centre de référence Bamakɔ yan sa
a bɛ kɛ Kati hôpital ba la. Kati hôpital ba. Awɔ. A bɛ kɛ Ponge hôpital la. Ponge hôpital. Gabriel Touré la. Hôpital du Mali. Hôpital Mère Enfant Luxembourg la. Awɔ. A bɛ kɛ commune 1 dɔgɔtɔrɔsoba la. Commune 1. Commune 2. Commune 3. Commune 4 fo commune 6. A bɛ kɛ nin dɔgɔtɔrɔsobaw bɛɛ la ka taa. Ka tila ka kɛ Asakoba fana la. Ni Ala sɔnna donc o de fu fo n'i ye passé bɔ ka taa. Awɔ. Donc nin de kun ye welekan ye k'a fɔ mɔgɔw ye walasa u ka se ka bɔ nin bana ninnu fila a ka ca Ala fɛ. Awɔ. A ka ca Ala fɛ ninnu de bɛ musolakaw sɛgɛn. N'a nana dɔn cancer du sein na su in na u bɛna a faamuya k'a fɔ maa si tɛ yen mun k'e de b'a fɔ ko ne bɛ kisi a ma. Kunbɛ cogo bɛ cancer du col la n'i ye ko dɔ kɛ a t'i sɔrɔ mais cancer du sein i mana fɛn fɛn kɛ o tɛ se k'a to k'a t'i sɔrɔ. Nga an bɛna ladilikan mun fɔ mɔgɔw ye o de ye k'a fɔ i k'i yɛrɛ de lajɛ lajɛli sen fɛ i bɛ kɔn a ma k'a d'a kan i bɛ bali ka kuru ye t'a ɲɛɲini ni cancer don kuru gansan don o na dɔn mais k'a fɔ ne de sen t'a la k'a d'a kan dɔw b'a fɔ a ma deli k'an ba minɛ a ma deli k'an somɔgɔ minɛ a kun dɔnnen tɛ koyi ani cancer du col tɛ kelen awɔ n'an donna a kungo n'a ɲɛɲɛ la u n'a faamuya ni Ala sɔnna. Ni Ala sɔnna ma ayiwa k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔso minnu fɔlen filɛ ani région minnu fɔlen filɛ nin ye k'a cancer du sein ani cancer de l'utérus k'a bɛ lajɛ an balakaw tile kelen de don dɛ donc bɛɛ lajɛlen ka wuli sibiridon kalo tile 5 o tɛ. Kalo tile 6 nin samedi in de don bɛɛ lajɛlen ka wuli a bɛ kɛ fu falaki dɔrɔmɛ tɛ sara k'a daminɛ denmisɛnnin na ka taa se fo maakɔrɔba yɛrɛ koyi parce que dɔ ye ɲininkali kɛ ne la dɔgɔtɔrɔ ko ale sin binnen don ko yala ko cancer du sein b'ale minɛ ko dɔgɔtɔrɔ ka kuma la ko sin binnen ko t'a la n'i ye muso ye ka ban hali sin kɛra susɛti ye i bɛ taa i b'a fɔ k'a lajɛ wa mɔgɔ bɛ ɲinɛ mun kan hali a bɛ cɛw sɔrɔ sin tɛ cɛ la de nga a man teli ka cɛ sɔrɔ a bɛ se ka muso 100 sɔrɔ k'a sɔrɔ a ma cɛ 1 sɔrɔ awɔ. Ayiwa dɔgɔtɔrɔ cancer du sein ye mun de ye a ɲɛfɔ cancer du sein bamanankan na an b'a fɔ a ma ko sin bon i bɛ taa sɔrɔ bana mun don a bɛ daminɛ sin de la a bɛ se ka daminɛ ni kuru ye wala taamasiyɛn wɛrɛw nga a bɛ taa joli sira fɛ ka taa fari bɛɛ minɛ o de y'a to i b'a kɔlɔsi k'a fɔ maa dɔw hali ni sin bɔra yen bana in tɛ kɛnɛya ka d'a kan i b'a sɔrɔ a tɛmɛna sin niveau kan ka taa se hadamaden farikolo yɔrɔ wɛrɛ la a ye kuru mun falen sin na dɛ a bɛ tila ka t'o falen fogofogo la walama k'a falen biɲɛ la wala kunkolo sɛmɛn na furakɛli tɛ se k'a lasɔrɔ yɔrɔ min na o de ye cancer du sein ye. Donc a b'a daminɛ sin na awɔ n'e ma bɔ kalama joona a bɛ taa bange fan wɛrɛ fɛ i sigilen tɛ ni min ye an ka dɔgɔtɔrɔw a bɛ musolakaw catégorie dɔ de bɛ musolakaw la a bɛ min minɛ ou bien a bɛ se ka muso bɛɛ lajɛlen fana minɛ a bɛ se ka maa bɛɛ sɔrɔ k'a daminɛ bogotiginin fitinin ni den musomanin fitinin a bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ parce que n'i y'a jateminɛ a sababu dɔnnen tɛ an y'a kɔlɔsi musolaka 100 a bɛ mɔgɔ 10 sɔrɔ mɔgɔ 1000 maa 100 mɔgɔ 10,000 maa 1000 mɔgɔ maa 100,000 a bɛ se ka maa 10,000 sɔrɔ i y'a dɔn o ka ca wa fɛn mun b'a to a bɛ mɔgɔ sɔrɔ o dɔnnen tɛ bi bi na dɔnni sira fɛ nka a kɔni dɔnnen don a ka teli ka maaw minnu sɔrɔ n'a bɛ maa mun somɔgɔ la i n'a fɔ ba y'an fan kɔrɔmuso y'an fan dɔgɔnin y'an fan musolaka la a ka teli k'e sɔrɔ an b'a fɔ min ma ko risque mɔgɔw minnu fanfɛla la bon maa dɔw ta i bɛ taa sɔrɔ o ye den sɔrɔbaliya ye i y'a dɔn cancer du col fanfɛla la an ko maa minnu ka den sɔrɔ cayara furubato daminɛna joona a ka teli k'o tigilamaw de sɔrɔ nka sin ta ye contraire de ale ta ni maa mun ma den sɔrɔ i ma kɔn ka den sɔrɔ f'i si selen san 35 ninnu ye k'a sɔrɔ i ma den sɔrɔ a ka teli k'o tigilama sɔrɔ maa minnu fana n'u tɛ sin di den ma n'i bɛ sin di den ma o b'i lakana madame biberon wa awɔ n'i tɛ sin di den ma minnu bɛ fɛ ka to denmisɛnninya la hali bi o fana ka teli k'a bila mɔgɔ la n sin bɛ ka bin dɛ n tɛ fɛ n sin ka bin dɛ n bɛ taa baarakɛyɔrɔ la dɛ n tɛ se ka sin di den ma dɛ donc mɔgɔ dɔw fana bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ se b'u ye u bɛ bonya ka se niveau dɔ la dumuni kɛli ta fanfɛla la a ka teli k'o tigilama fana sɔrɔ
ani maa minnu ni hami b'u la kojugu a b'a fɔ min ma ko stress a ka teli k'o tigilamaw sɔrɔ bon mɔgɔ dɔw minnu ka laada nana joona dɔgɔtɔrɔ stress fana ni cancer bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la cancer ni n'i y'a ye a bɛ mɔgɔ sɔrɔ facteur kelen t'a la koyi k'a d'a kan i bɛ taa sɔrɔ hormone dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ dilan muso bɛɛ la ka kɔrɔ hali hormone bɛ cɛ la mais a fanga ka dɔgɔ a bɛ muso la k'a la n'an b'a fɔ a ma ko oestrogène o yɛrɛ de b'a to muso fari ka d'a la a kɛ mɛ muso fari b'a la o bɛ kɛ sababu ye ka kuru minnu falen denso la n'an b'a fɔ a ma fibrome a bɛ se ka kɛ sababu ye k'o kuru fana falen sin na kuru dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ sin na u bɛ yɛlɛma ka kɛ cancer ye alors que hormone nu stress b'u réguler o ni stress bɛ yen nɔ dɔrɔn a bɛ problème lase hormone ta fanfɛla ma c'est comme muso mun lajɔlen don n ko hormone de b'a to kɔnɔbara in bɛ taa ɲɛ ni jatigɛ ko dɔ y'a sɔrɔ sisan nɔ kɔnɔbara bɛ se ka tiɲɛ ni muso min b'a ka laada ye sisan hali n'a ye laada ye bi laada banna tile 3 tile 10 o kɔfɛ a ye examen kɛ examen in jɔrɔ b'a la o bɛ kɛ sababu ye laada bɛ na parce que nin bɛɛ ye kunkololako de ye o de y'a to a b'a lase mɔgɔ bon mɔgɔ minnu ka laada bɛ na joona ni a tɛ tigɛ joona fana o kɔrɔ ye de mɔgɔ mun si bɛ san 12 a ka laada daminɛna wa a bɛ san 52 la hali bi laada bɛ kana bon a ka teli k'o tigilamaw sɔrɔ awɔ i ye san 50 se awɔ i ma se ka kalo labɔ ma jɔ awɔ naturellement donc i tɛ kisi awɔ bon maa dɔw ta fana u bɛ fura dɔw ta n'o ye hormone ye hormone fasugu dɔw bɛ yen ni mɔgɔ y'a ta a bɛ kɛ sababu ye a k'i sɔrɔ bon dɔw ta ye furakɛli ye furakɛli in fana i bɛ taa sɔrɔ bana wɛrɛ de b'u la cancer bɛ se ka kɛ adamaden farikolo fan wɛrɛ la furakɛli min bɛ kɛ ni mɔgɔw bɛ bɔ a kama yan ka taa Senegal ninnu ni Tunisie ni Maroc n'an b'a fɔ a ma ko radiothérapie o furakɛli in sen fɛ i bɛ se ka bana dɔ furakɛ mais o fana bɛ se ka kɛ sababu ye ka cancer du sein fana bila i la donc furakɛli dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ a bɛ nafa las'i ma a inconvénient fana bɛ bon n'a ye sin kelen fana sɔrɔ mɔgɔ mun fɛ a ka teli ka filanan fana sɔrɔ n'o tɛ a yɛrɛ k'a fɔ a ka teli ka mɔgɔ sin mun sɔrɔ o ye numan sin de ye gauche awɔ nka o sababu dɔnnen tɛ o k'a dɔn k'a fɔ a bɛ se ka kini sin fana sɔrɔ nka a ka teli ka mun sɔrɔ o de ye numan sin ye cancer dɔ bɛ se ka kɛ maa dɔw la i bɛ taa sɔrɔ nugubakun problème cancer b'o la n'o maa mun na o ka teli ka cancer du sein fana kɛ wa wolonugu bon fana dɔ bɛ yen n'o ye denso da tɛ dɛ denso kɔnɔna bon bɛ yen o fana ni cancer du sein ye balimamaw ye n'o bɛ maa mun na i ka teli ka cancer du sein fana kɛ bon nin de ye fɛnw ye a kɔlɔsira k'a fɔ a ka teli ka maa minnu sɔrɔ n'o tɛ a bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ awɔ a bɛ faamu dɔgɔtɔrɔ a kun ye mun de ye a kun de fɔr'i ye sɔrɔ i ko k'a kun a dɔw kun ma dɔn min na ta a bɛ numanbolo sin fɔlɔ minɛ ka sɔrɔ ka taa kinibolo sin na nka a bɛ dɔn cogo di k'a fɔ cancer de sein bɛ fɛ k'i minɛ n'i ye musolaka 100 ta mɔgɔ 75 olu yɛrɛ de bɛna dɔgɔtɔrɔso la k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ ne ye kuru dɔ kɔlɔsi sin na donc olu n'u y'a kɔlɔsi u sin na k'a fɔ kuru bɛ yen kuru in bɛ sɛgɛsɛgɛ de n'o y'a sɔrɔ cancer don wala cancer tɛ donc a bɛ daminɛ ni kuru de ye sin na maa dɔw wa kuru in dimi t'a la o de ye bana in yɛrɛ juguya yɔrɔ ye n'a sɔrɔ ko cancer nin kun bɛ daminɛ ni kabini a daminɛ taamasiyɛn fɔlɔ kun ye dimi ye o de kun ka di anw yɛrɛ ye ka d'a kan a kun tɛ se ka kɛ maa si sababu ye parce que bɛɛ bɛ wuli ka taa ɲɛɲini mais le fait que dimi t'a la o de y'a to mɔgɔw b'u da n'a ye so kɔnɔ a bɛna se dimi yɔrɔ ma o b'a sɔrɔ bana taara ka dan kɛ a bɛ se dimi yɔrɔ ma tuma min na o b'a sɔrɔ a taara ka dan i ko a bɛ taa farikolo la a bɛ taa kunsɛmɛ la a bɛ taa fogofogo na a bɛ taa dusukun na o y'a sɔrɔ a y'i cogo yɔrɔ la ka ban bon kuruko in bɔra yen maa dɔw ta i bɛ taa sɔrɔ a bɛ daminɛ ni i b'a ye joli de bɛ bɔ sin nunkun na walama ji salasala don a tigi yɛrɛ t'a jateminɛ koba ye walama i bɛ taa sɔrɔ a bɛ se ka kɛ sin dɔgɔtɔrɔ ji salasala sugu jumɛn fɔlɔ i bɛ taa sɔrɔ a tigi sin ji salasala mun don a bɛ n'a fɔ n'i mana Lipton ta sisan nɔ walama thé 3e bɛ cogoya min na thé 3e i y'a dɔn ale durulen tɛ kosɛbɛ ji salasala bɛ ten de bon maa dɔw ta i bɛ taa sɔrɔ dɔwɛrɛ t'i la de sin nunkun de t'a cogo la bilen i bɛ taa sɔrɔ sin nunkun donnen don kɔnɔna la a bɛ n'a fɔ fɛn dɔ bɛ k'a sama ka taa e sin nunkun kun jɔlen don nka i y'a ye sisan nunkun in kurulen don ka don kɔnɔna la o kɔrɔ ye kan ka t'i yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ dɔw yɛrɛ ta i bɛ taa sɔrɔ
sin golo in a b'i n'a fɔ a bɛ fɔ bamanankan na cogo di ko chair de poule voilà i y'a dɔn farila si n'a bila dingɛniw minnu bɛ kɛ i n'a fɔ lenburuba dingɛniw minnu b'a la cogoya min na dɛ sin fana nungu sin bi kɛ o cogoya de la i b'a dingɛ ninnu ye o bonyalen don k'a fara k'i n'a fɔ lenburuba bɛ cogoya min na donc o fana ye tamasiyɛn dɔw ye dɔw ta yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye kuru yɛrɛ bɛ taa bɔ fo kamankɔrɔla la gɛnɛgɛnɛ de don ka d'a ka tɔɔrɔ dɔ b'i farikolo yɔrɔ de la ni tɔɔrɔ min bɛ sin na walama a bɛ kunkolo la o bɛ taa se gɛnɛgɛnɛw minnu bɛ kamankɔrɔla la a b'a lase olu ma i b'a ye gɛnɛgɛnɛ bɛ bɔ o fanfɛla la donc nin ye tamasiyɛn dama dɔw ye minnu banabaatɔ yɛrɛ bɛ se k'a kɔlɔsi a yɛrɛ la k'a fɔ a fɛn dɔ kɔni bɛ n sin na mun tɛ yen ka kɔrɔ o b'a sɔrɔ bana ma juguya tamasiyɛn tɔw sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ senfɛ dɔgɔtɔrɔ ka lajɛli senfɛ ale bɛ sɔrɔ ka olu ye voilà ayiwa a bɛ faamu ayiwa dɔgɔtɔrɔ complication b'a ko in na wa sin bon a ka teli ka yɛrɛ kɛ farikolo la joona yanni banabaatɔ yɛrɛ ka bɔ ko kalama o b'a sɔrɔ a ye fari bɛɛ minɛ o de y'a complication yɛrɛ bon n'a dun ye fari bɛɛ minɛ a furakɛli bɛ gɛlɛya ka d'a kan furaw tɛ se ka taa lasɔrɔ ne ko sisan nɔ kuru mun falen bɛ sin na o taara falen fogofogo la wala kunkolo sɛmɛ na e tɛ se ka t'o bɔ yen bilen o walama a falenna biɲɛ la a bɛ se ka taa falen hali sɛmɛ a tɔgɔ ye di kolow la o b'a sɔrɔ a yɛrɛ kɛra a jɛnsɛra i fari fan bɛɛ la o la a furakɛ bɛ gɛlɛya kosɛbɛ donc a laban a bɛ se ka kɛ a tigi sababu ye o de ye a complication mayɔrɔ ye voilà dɔgɔtɔrɔ ayiwa a furakɛli an hakili la an y'an da maga dɔ la awɔ furakɛli kɔni cancer ko ta fan bɛɛ furakɛli ninnu ye bi tali kɛ fɛn saba de la opération walama ka furaw k'a tigi la n'o ye pikiriw ni sérumu ye minnu bɛ a dama la n'an b'a fɔ a ma chimiothérapie a dun da ka ca kosɛbɛ a se ti ma o ye o n'a dumunifɛnw de fana bɛ taa ni ɲɔgɔn ye awɔ wa olu fana gasi dan tɛ parce que a fura ninnu dɔw bɛ yen i b'u ta i bɛ taa sɔrɔ a b'a tigi kunkolosi ninnu bin dɔw bɛ kɛ kumayɛlɛ dɔw yɛrɛ fɛ olu kɛra kumayɛlɛma ye parce que fura in bɛ ka dadigi mun k'u la wa furakɛli sabanan o ye radiothérapie ye voilà ayiwa baasi tɛ dɔgɔtɔrɔ ladilikan dɔ b'i bolo i bɛ se ka min di an balimaw ma wa nka yanni k'o ladilikan di i bɛ hakɛ to kuntediya ɲana desi bali hijali le duwanye nani bali aja hijali le duwanye dɔgɔtɔrɔ i bɛ k'i kun firifiri mun na i mana nin dɔnkili mɛn tuma o tuma i b'i kun firifiri ala ka climat na baasi tɛ lamɛn souvenir de don baasi tɛ i bɛ sɛbɛnnikɔrɔkaw sɔrɔ yen dɔgɔtɔrɔ ayiwa ladilikan jumɛn b'i bolo ladilikan yɛrɛ mun bɛ n bolo wagati bɛɛ o kelen don koyi mɔgɔ yɛrɛ bɛ tila k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ in ka cancer ko in a kuma caman bɛ maa caman bɛ dɔgɔtɔrɔ ka cancer tɛ ko ye ala de ye cancer da ala de ye bana da nka bana kunbɛn o ka fisa bana furakɛ k'a d'a kan ala fana ye hakili d'an ma ka sira jira an na a ka ca ala fɛ ni mɔgɔ min b'i yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ kalo kɔnɔ siɲɛ kelen e bɛ kisi cancer di sein tɔɔrɔ ma k'a d'a kan an delila k'a fɔ musolaka bɛɛ n'i ka laada banna i kan k'i si mɔmɔ k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ kuru t'a la n'i ye kuru dɔ sɔrɔ i ka taa dɔgɔtɔrɔso la o k'i bilasira n'i tilal'o la i bɛ kamankɔrɔla fana mɔmɔ k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ kuru tɛ yen o kɔfɛ i kan ka sin nunkun bisi k'a lajɛ ni joli tɛ bɔ walama nɛn walama ji salasala walama n'i ye sin nunkun yɛrɛ kɔlɔsi k'a fɔ a t'a cogoya la i n'a fɔ an y'a fɔ tamasiyɛnw na cogoya min na walama sin golo yɛrɛ de yɛlɛmanen don nin bɛɛ la i kan ka taa dɔgɔtɔrɔso la walasa o k'i bilasira nka maa caman bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ hali n'u taara dɔgɔtɔrɔso la lamɛn n'a fɔra ye karisa kuru dɔ b'i la i kan ka opérer u b'a ko bila ka sumaya u bɛ taa so komi dimi t'a la ni wagati min na a y'a daminɛ ka dimi k'u la walama nɛnw kɛra sin na tuma min na san kelen san fila u bɛ sɔrɔ ka na dɔgɔtɔrɔso la o b'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ tɛ se ka fɛn k'u ye o parce que hali cancer du col la an b'a ye o mun bɛ se ka kunbɛn lamine
i bi banabaatɔ dɔ ye ne yɛrɛ hakili b'a la dɔ o kun kɛra kanto Gabriel Touré la a tigi yɛrɛ mana cancer ko problème na parce que hali n'i mana cancer ko la docteur gynécologue kɔni n'i nana fɛn problème fɛn fɛn na i bɛ taa sɔrɔ a bɛ sin lajɛ parce que o lajɛ n'i m'o kɛ dɔrɔn a bɛ n'a fɔ lajɛli ma dafa a bɛ se ka kɛ a ye fɛn dɔ ye mun ka jugu ka tɛmɛ i nakun kan muso in ta kun y'o de ale kun nana den dɔ de furakɛ dɔgɔtɔrɔso la nka den ladalen don yɔrɔ min na k'a to yen kɔnɔdimi kun y'a minɛ k'a d'a ka laada kun ti ka na a nalen an ye kɔnɔdimi in lajɛ an ko ne ba kɔnɔdimi in tɛ juguman ye fura bɛ d'i ma ni laada nana kɔnɔdimi in bɛ tɛmɛ nka an ye fɛn dɔ kɔlɔsi la n'i ma wuli a kama sisan a bɛ se ka kɛ ko ye don natɔw la walama san natɔw la o y'a sɔrɔ cancer du col kun t'a la dɛ nka joli dɔw bɛ yen minnu bɛ kɔ col la n'i m'olu furakɛ san 5 joli in bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ cancer ye komi dimi t'a la foyi t'a ale yɛrɛ t'a ye fana a ɲɛ la fo dɔgɔtɔrɔ de y'a ɲɛfɔ a ye ne ka ladilikan in di muso ma san 1 san 2 ne m'a ye fo san 3 ɲɔgɔnna kɔfɛ de muso sabara a sɔrɔla ka na a nana o y'a sɔrɔ a ladalen don bana kun y'a farikolo fan bɛɛ minɛ n'i y'a ye bana mun n'i ye bana kɔni ye dɔgɔtɔrɔ k'i ma karisa i kan ka opérer o kɔfɛ e nana dɔgɔtɔrɔ ko opération bɔra a ma c'est que ko dɔ b'a senkɔrɔ opération filɛ mɔgɔ b'a kɛ nafa dɔ de kama cancer ko bi cogoya min na n'ale ko dabɔra ka ban o y'an ka taga de ye koyi a bɛ n'a fɔ mɔgɔw minnu an b'a fɔ sigirɛti bila yan n'a ka cancer k'i la n'a ye cancer k'i la hali ne ye sigirɛti in bila mun kun y'a sababu ye dɛ a ti jɔ bilen o a ye bana bila i fari la ka ban bana mana bila i fari la i ye sigirɛti min o i y'a bila o a bɛɛ ka kan sisan kɔni parce que déjà farikolo in de bi continuer k'a yɛrɛ halaki o b'a sɔrɔ a cause in tɛ yen bilen o taara donc an bɛ mun fɔ mɔgɔw ye hali bi jango wagati natɔ la an ko k'a bɛna kɛ fan bɛɛ la fu bɛɛ ka t'i yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ fu y'a dɔn ni wariko kɔni don o bɔra a la u kana filɛ k'a fɔ fana tubabuw de nana wari cɛ k'a d'anw ma k'o de kama an ko mɔgɔw ka t'u yɛrɛ lajɛ parce que mɔgɔw bɛ kɔrɔ dɔn fɛn bɛɛ la Mali gynécologue yɛrɛ de ye nin ŋaniya in ta k'a fɔ an bɛ banabaatɔw ye minnu bɛ sɛgɛn kosɛbɛ se foyi t'an ye an b'u dɛmɛ ni mun ye an bɛ se k'u dɛmɛ ni mun de ye nin bana ninnu ka n'u sɔrɔ donc o yamaruya de taara o de y'a to nin fɛn in bɛ kɛ walasa musolakaw minnu la olu ka dɔn joona walasa ni furakɛli mun kan ka k'u la u bɛ k'u la wa hali arajow minnu kan ka kɛ sin fana la ni kuru yɛrɛ a tigi la n k'o bɛɛ bɛ kɛ fu la de awɔ. a bɛ faamu dɔgɔtɔrɔ hakili la nin ye ladilikan ye k'a di an balimaw ma dɔgɔtɔrɔ ka numéro ye o ye 79 28 55 47 79 28 55 47 ni mɔgɔ min ma fɛn faamu miselen ko di maa dɔ b'i bolo bi dɛ i ko an balimaw b'a fɔli min kɛ ka ala sago i sago ɔhɔ ala sago i sago i bɛ erreur de don wa ou bien comme do a tilen tɛ ten kosɛbɛ ala sago i sago awɔ ni ko ala sago o bannen ka ban tɛ e yɛrɛ sago tɛ yen bilen mais yɛrɛ an ka don la an b'a lamɛn jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo komi ne tun bɛ cini kungo la kɛrɛfɛ an bɛ garantigibukaw ni lɛfɛbu kɔda mɔgɔw fo ani miselen ko junior n'a ba an b'u fo nin su in na ani ka fara mɔsa ni defi mɔgɔw kan n'u bɔra yen sa n'u bɔra yen mɔgɔ b'a fɔ ala sago i sago mais min yɛrɛ tilennen n'o ka fisa o ye ala sɔnko e yɛrɛ sɔnko ni ala sɔnna ko min ma e yɛrɛ bɛ so ma mais ala sago e yɛrɛ sago sago t'e la koyi sago bɛ ala de la ala ta y'a ka ko ye ni min kɛra a b'o de kɛ k'a d'a kan e sago ni ala ta a bɛ se ka k'u tɛ kelen ye o sago dɔ b'e la sa ala bɛ dɔ wɛrɛ kɛ wa e bɛ sɔn e sago ye min ye a k'a kɛ min ye a ma k'o ye a bɛ taa kɛ min ye i bɛ sɔn o ma diyagoya la bawo se wɛrɛ t'e ye o donc min tilennen a ka fɔ dɔrɔn ala sɔnko i sɔnko o de tilennen don o bɛ faamuya o ka fisa a komi ni mɔgɔ b'a fɔ sisan ko kabila t'o fɔ wa ali kabila o ye arabukan de ye kabila ye e yɛrɛ bɔra mɔgɔ mun na i ka ligne n'i y'a ta e fani fo ka taa voilà donc arabukan kuma caman b'an ka kan in na o kelen bɛ k'a dun tubabukan fana caman bɛ yen o fana kelen bɛ k'a dun an tɛ bouche fɔ wa ala sɔnko i yɛrɛ sɔnko bouche wa
américain kɛ nin wa George Bush côté de to kana la bouche ni ko mɔgɔ b'a ko la bouche u t'a f'i ye ko da wa ayi da tɛ o da ye wo de o ni da la ye wo de tɛ wa i m'a ye ko nin ye donda ye fɔɲɔ da o ye filatiri ye mais olu ko bouche ni bouche la ye en quelque sorte o ye ko k'a fermer de o bouche boucher ka boucher k'a fermer de n tɛ en médecine ou bien en science orifice walima cavité o kɔni de ye wo ye mais bouche bɛ fɔ boucher ye mun ye bamanankan bouche kɔrɔ kɔni ko k'a fɛn datugu de kɛ a tubabukan de tilennen tɛ anw de tɛ k'a fɔ ka ɲa ayi an b'a fɔ de anw ta ye da ye o ni fɛn da fɔra o ye wo de ye o tilennen don o ye wo de ye mais tɔgɔ wɛrɛ b'a la tubabukan na orifice walima cavité ale ka min mun ma sisan o y'a dɔgɔtɔrɔ kan ale ka min n'a fɔ mɔgɔw minnu y'a tubabukan Lamine mɔgɔ bɛ se ka kan da mɔgɔ min m'o kan in da o b'i kala la koyi n'i y'a ye tubabukan filɛ nin ye Senghor ale tɛ tubabu kalan tubabukan na a yɛrɛ de b'a fɔ aw bɛ ka nin mun fɔ a tilennen tɛ an k'a fɔ nin fɔ cogo in na n ko dɔnni de don kan fɔ fana ye dɔnni i bɛ taa sɔrɔ mun fɔlɔ y'a fɔ bamananw b'a fɔ ɲinɛ kun fɔlɔ de ye ɲinɛ ye mɔgɔ tɔw bɛ tugu o kɔ hali n'o bɛ fili la sa nka dɔ de bɛ bɔ dɔ la k'a fɔ karisa bɛ fili la i jɔ n k'a latili o de y'a to tubabukan bɛ dilan hali sini i y'a dɔn n'i y'a ta san 100 mun tun bɛ fɔ ani mun bɛ fɔ san 1 tɛ bamanankan fana b'o cogoya la o de y'a to ne k'i ma n ko mɔgɔ yɛrɛ ni i man ka k'i karamɔgɔ ye parce que n'i kɛra i karamɔgɔ ye o kɔrɔ ye e tɛ foyi dɔn i ka karamɔgɔ ye dɔnni dɔ d'i ma wala i fana i ka baara kɛ n'a ye waati dɔ bɛ se hali karamɔgɔ fana ye sira mun minɛ i sɔnba a ye fan dɔ la nka yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ i sɔnlen tɛ ye o de y'a to hali mɔgɔ karamɔgɔ yɛrɛ kuma dɔ la a bɛ e ɲininka i ka hakilila la n'o tɛ ni a ye fɛn fɛn fɔ e fana sɔnn'o bɛ ye o kɔrɔ ye e yɛrɛ ma kalan o fo aw ka fɔ ɲɔgɔn kɔ f'aw ka fɔ ɲɔgɔn kɔ parce que e fana bɛ taa fɛn dɔ de dɔnni dɔ fana bɛ kɛ e la mun b'a to e fana bɛ se k'i hakilila fɔ kuma in yɛrɛ filɛ nin ye a kɛra diɲɛ kan fɛn fɛn ye n ko mɔgɔw de y'a dilan parce que hali y'an ka sɛbɛnni min filɛ la min i y'a faamuya min yɛrɛ ye sɛbɛnni nin créé n k'o créé ale ye bigi de di mɔgɔw ma k'u ka sɛbɛnni kɛ bɛɛ ye sɛbɛnni kɛ de droite à gauche ale fana taara n'a o la mais ne nan'a ye n b'a fɔ ka bi k'a fɔ mali k'a fɔ koyi ne de nan'a ye k'an sigi ka jate minɛ n'an bɛ sɛbɛnni min kɛ ka taa nin fɛ n est ce que an yɛrɛ ka kumakan to o cogo de la wa ne nan'a sigi k'a sɛbɛn papier la il y a écrit deux mangue n y'a sɛbɛn n ye deux sɛbɛn gauche fɛ yala i bɛ mangue sɛbɛn droite fɛ a tɛ taa tan wa de la tubabukan na a tɛ taa de la droite vers la gauche wa mais n'i k'i b'a kalan bamanankan na e tɛna fɔ de ko fila mangoro e b'a fɔ de ko mangoro fila ne y'i fɔ conférence kɛyɔrɔ de na ye a don tulo ma kɛ foyi bon mɔgɔw kɔni tun ɲɛna an y'a copier arabukan la k'a sɔrɔ an yɛrɛ kumacogo yɛrɛ dɔ ye de la droite vers la gauche bi tɛ tulafin tile fɔlɔ tɛ bi yan bi tɛ 1er septembre yan donc o 1er septembre o tɛ wa mais an t'a fɔ ko tile fɔlɔ kalo kalo tile fɔlɔ mais e bɛ fɔlɔ ka mois de fɔ o bon an ka kuma toujours de la droite vers la gauche bon an ka sɛbɛnni fana bɛ ten donc mɔgɔw b'a fɔ ko arabukan k'a n'o tɛ dɛ an yɛrɛ kumacogo de y'o ye ayi mɔgɔw fana k'a bila o kan arabukan o bamanankan nin bɛɛ ala ka fɛnw de ye kalo tile kan dalen mais e t'a fɔ ko fila tile kalo e t'o fɔ dɛ o tɛ se ka fɔ fila tile kalo ayi kalo tile fila san 2014 i b'a daminɛ o la parce que u b'a f'i ye lundi 1er septembre 2014 t'a fɔ ten yan n'olu y'a da 2014 la e b'a ta ye san 2014 tulafin tile fɔlɔ kɔbalo walima septembre kalo tile fɔlɔ tɛnɛn donc olu b'a ta a bila yɔrɔ min na dɛ e b'a ta ye ka segin kɔ a bɛ faamu ɲɛ de don n'o tɛ bamanankan a bɛ daminɛ ni kini tɛgɛ ye ka taa numan arabukan fana bɛ ten tubabukan o ye k'a daminɛ numan fɛ ka taa ye kini fɛ mais mɔgɔw fɔ ko arabukan don tɛ dɛ an ye arabukan min ɲɔgɔn ɲɛ sira la kan wɛrɛw bɛ yen fana minnu bɛ daminɛ droite dɔ wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ daminɛ gauche sanfɛ ka jigin ka taa o faamuyabaliya don nɛgɛjuru ye 21 funi fu 11 dɔrɔn nka dɔgɔtɔrɔ yan'a ka nɛgɛjuru tali daminɛ i bɛ se ka kuma rɛn kan wa
Awo rein ye kokuru de awɔ Adamaden. aw b'a wele cogo di fɛn insuffisance rénale ni ye insuffisance rénale ta ni ko i bɛna ɲɛfɔ bamanankan de la o kɔrɔ ye ko kokuru dɛsɛra kokuru dɛsɛ cogo bɛ se ka kɛ fila ye o insuffisance rénale chronique bɛ yen nɔ insuffisance rénale aiguë mun cunna kan ani a bɛ k'i yɛrɛ dɛbɛ i n'a fɔ ni mun ye i bɛ taa sɔrɔ a b'a la a mɛnna nka a bɛ ka tiɲɛ dɔɔni dɔɔni ka taa fɛ a bɛ k'a yɛrɛ dɛmɛ dɔɔni dɔɔni fo ka taa se tiɲɛ ale ni tiɲɛni mun bɛ kɛ yɔrɔnin kelen a sababu ka ca ka d'a kan kokuru yɛrɛ filɛ fila de bɛ hadamaden na i bɛ taa sɔrɔ ale ka baara ye mun ye ka ji sɛɛnɛ ka bɔ joli la wa i bɛ taa sɔrɔ fɛn fɛn bɛ taa hadamaden farikolo la olu bɛɛ bɛ a bɛ n'a fɔ ale ye hadamaden farikolo saniyalan de ye n'ale tɛ yen dɔrɔn i farikolo pɔsɔni b'i farikolo fa ka d'a kan fɛn minnu bɛ don i farikolo la a bɛɛ de kan ka bɔ dɔw bɛ bɔ wɔsiji fɛ dɔw bɛ bɔ biɲɛ fɛ dɔw bɛ bɔ sira wɛrɛw fɛ hali fiɲɛ fɛ mais dɔw bɛ yen nɔ il faut que a ka bɔ fanba o de bɛ bɔ nin yɔrɔ in fɛ ala bɛ se ka maa dɔw da kabini dacogo problème bɛ yɛrɛ na i bɛ taa sɔrɔ malformation b'a la dacogo ala yɛrɛ fɛ a m'a da k'a dafa o tigi bɛ problème sɔrɔ kabini a denmisɛnnin fitinin ma kabini a wolo kuma i b'a ye o de y'a to a bɛ se ka hali insuffisance rénale bɛ se ka denmisɛnnin fitinin sɔrɔ donc mais maa dɔw ta i bɛ taa sɔrɔ insuffisance rénale ni a kɛra dɔɔni dɔɔni de o de ka ca anw yɛrɛ fɛ yan i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ bɛ ka fura dɔw ta mun fura in b'a bila i la san 10 san 5 kɔnɔ k'a sɔrɔ i t'a dɔn k'a fɔ fura don o ye yala yala ta fura fanfɛla ye parce que fura caman bɛ yen nɔ a kɛra farafin fura a kɛra tubabu fura ye mun bɛ tɛmɛ yɛrɛ in de fɛ n'i mana caya ka tɛmɛ hakɛ kan a bɛ kɛ sababu ye ka tiɲɛni kɛ yɛrɛ na dɔw bɛ yen nɔ o ye bana ta fanfɛla ye bana fitinin dɔw bɛ yen nɔ mun mɔgɔw t'a jate ko bana fitinin don o de bɛ taa kɛ banaba ye i n'a fɔ infection ta fanfɛla mɔgɔ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ a bɛ kɛ san n'a bɛ sugunɛ kɛ sugunɛ in b'a jeni a t'o jate koba ye a bɛ tile sabanin kɛ a bɛ tɛmɛ bon o kɔrɔ ye ko banakisɛ bi sugunɛ siraw minnu bɛ dugumala la parce que sugunɛ sira n'i y'a jateminɛ o ka ca sugunɛ bɛ dilan yɔrɔ min na o ye kɔkuru ye raccord de bɛ kɔkuru ani sugunɛ bara cɛ raccord wɛrɛ bɛ sugunɛ bara ni kɛnɛmala fana cɛ bana bɛ se ka daminɛ sugunɛ bara yɔrɔ la donc a banakisɛ ninnu bɛ yɛlɛ raccord nin fɛ ka taa u yɛrɛ sɔrɔ fo sugunɛ dilan yɔrɔ la n'o kɛra a bɛ kɛ sababu ye ka rein problème lase o tigilama ma dɔw fana i bɛ taa sɔrɔ kuruw de falennen don a la rein yɔrɔ in na bon dɔw ta fana a sababu bɛ se ka kɛ accident ye accident sen fɛ mɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka ci o n'a ɲɔgɔnnaw donc a chronique ni aiguilama ye mun ye o de ye mɔgɔ mun a cunni kan ale ni maa mun ta a kɛr'i la dɔɔni dɔɔni aw bɛ to k'a mɛn ko banabaatɔ minnu dialyse bɛ k'u la tan nɔ rein ko problème b'olu la o kɔrɔ ye ni yɛrɛ nin tɛ se ka baara kɛ i b'a falen walama n'i tɛ se k'a falen il faut que fɛn wɛrɛ k'a remplacer mun bɛ to ka i farikolo saniya sanga ni wagati bɛɛ dialyse dun n'i y'a jateminɛ i kan k'a kɛ a dɔgɔyalen dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ 2 Mali yɛrɛ kɔnɔ machine mun bɛ yan nɔ a tɛ mɔgɔw bɔ donc o de ye rein ko problème ye alors que ale de tɔgɔ ko insuffisance rénale wa voilà insuffisance rénale kɔrɔkuru dɛsɛ n'o y'i sɔrɔ i bɛ to ka dialyse de kɛ awɔ bon mais hadamaden kɔkuru kelen bɛ se ka tiɲɛ i bɛ se ka balo ni kelen ye voilà o de y'a to i b'a kɔlɔsi k'a fɔ maa dɔw bɛ yen u kɔkuru 2 ka ɲi u bɛ kelen di u somɔgɔ dɔ ma mun problème b'a la parce que ni kɔkuru tɛ i tɛ se ka balo awɔ nka o opération tɛ kɛ Mali la rein bɛ se k'a remplacer manamana ko tɛ parce que opération bɛ taa fo 80,000 ɲɔgɔn na wa sɔrɔ man di fana ne bɛ min fɔ o mun sɔrɔ man di 80,000 ayi rein de sɔrɔ man million wari in ka nɔgɔ o mun ka gɛlɛn o de ye organe parce que hadamaden ni moteur mafɛnw tɛ kelen ye Lamini e ka mobili filɛ sisan tant k'i b'a pièce falen mobili ci jɔ a tɛ sa i bɛ taa k'a to yen mais hadamaden hali n'i y'a pièce kura ta k'a don a la o bɛ ban i n'a fɔ n'i ye biɲɛ kura ta k'a don mɔgɔ la a bɛ se ka ban n'i ye sɔn kura ta k'a don a la a bɛ se ka balo wa a bɛ se k'a kɛ a tɛ balo donc o n'o tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la i kɔni b'o k'a la o ni nin tɛ yɔrɔ kelen o ni nin tɛ yɔrɔ kelen bon i b'a k'a la sisan a farikolo b'a régir parce que foyi man ɲi hadamaden fari ma i yɛrɛ fɛn mun ala y'i dan n'a ye foyi man ɲi i fari ma ka tɛmɛ o kan parce que o de tɛ dunan ye i farikolo ma sinon hali n'a ɲɔgɔnna bɔra i den na
dunan don hali n'a ɲɔgɔnna bɔra i fila ni ɲɔgɔn na a b'a fɔ o ma ko vrai jumeau o tɛna kɛ e ta ye ɲɔgɔnna ye c'est pourquoi an bɛ to ka ladilikanw di mɔgɔw ma accident to fanfɛla la parce que bi bi n'i y'a kɔlɔsi Lamine accident minnu bɛ kɛ ɲɛni minnu mɔgɔ yɛrɛ bɛ ɲinɛ bana ko parce que bana in ta ye saya mun ye i bɛ taa sɔrɔ saya sumalen don accident ta ye cunkan de ye cunkan i bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ mɔgɔw b'i circulation bon sɛbɛnni kɔrɔ yɛrɛ filɛ Lamine ne ma deli ka tɛmɛ don kelen ko accident tɛ yen mɔgɔ si tɛ yen nɔ Gabriel Touré la ko mun tɛ 46 47 dɔn o ka mobili mun bɛ to ka taa yen nɔ ni ma bɛn ni accident fila ye n ma deli ka tile kelen a bɛ n'a fɔ sira in yɛrɛ dilanlen o de y'a to accident tɔ cayara alors que sira dilanla de pour que dɔ ka bɔ accident tɔ la nka mɔgɔw bɛ vitesse mun ta n'i y'a jateminɛ dugu yɛrɛ kɔnɔ duguba kɔnɔ mɔgɔw kan ka circuler 50 km à l'heure Lamine jɔn de bɛ circuler o la n'o tɛ 50 km à l'heure la ni bɛɛ y'o kɛ accident minnu bɛ ka kɛ kɛmɛ o kɛmɛ mun bɛ kɛ a tɛ tɛmɛ kelen kan o kelen bɛ kɛ indiscipline dɔw ye n'o tɛ bon i bɛ taa sɔrɔ 50 km à l'heure mɔgɔ min ye n kalan permis la o tɛ circuler o la a tɔgɔ ye di minnu b'a f'i ye policiers olu tɛna circuler o la non jɔn de bɛ circuler 50 km à l'heure Bamakɔ yan a fɔ n ye e tɛ circuler ne tɛ circuler donc finalement a bɛ n'a fɔ an tɛ ka circuler mɔgɔ si tɛ ka circulation bato mɔgɔ si tɛ k'a bato dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ frein yɛrɛ t'u la o bɛ circuler ten Lamine a ko ka ca o yɛrɛ de kɛn bɛ problème ye bi bi in na parce que o ye cunkan banaw ye mun n'a tigiw nana i bɛ taa sɔrɔ somɔgɔw t'u la dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ pompiers y'u ta ka na n'u ye furaw minnu kan ka k'u la problème don yanni ko ɲa n'o tɛ c'est pas parce que wari ko dɛsɛ don parce que hali ni wari b'i bolo o tɛ se k'o ko dɔw ɲɛnabɔ koyi i b'a bila i kun na k'a fɔ e kɔni bɛ kɛ maa tɔ parce que ni mɔgɔ hali n'i kɛnɛyara sisan nɔ ale ni i fɔlɔlama tɛna kɛ kelen parce que i bɛ kɛ maa tɔ de ye sinon n'i y'a jateminɛ a bɛɛ fanba bɛ bɔ anw yɛrɛ de la hali kunun dɔ taara ne jɔlen dɔ fɛ la Lamine Lamine n jɔlen dɔ fɛ la mobilitigi nana n gosi kɔfɛ o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ sen danbe fɛnɛ kan sinon n tun bɛ taa ɲɛfɛ ta gosi a bɛ ten de a nana n gosi ne bɔra k'an ka mobili kɔfɛ la ne bɔra ka na n k'a kɛra cogo di k'ale ka frein bɛ pomper de mais ale m'o pomper yan'a ka se ne ko ne ka frein bɛ pomper o i t'i jateminɛ kɛ i ni mobili tɔ cɛ i k'i jɔ yɔrɔ jan fɛ k'a pomper i bɛna mun fɔ ten i b'a sɔrɔ yɔrɔ min tiɲɛna ale yɛrɛ hali n'i ko a k'a sara a tɛna se k'a sara k'ale ka frein bɛ pomper a ye taa dɔɔnin bon n'o kun bɛnna ni mɔgɔ ye a ye ne ka mobili gosi ka para-choc n'o kun bɛnna ni denmisɛnnin dɔ kɛtɔla ye ka goudron tigɛ yarɔ a b'o sen kari e bɛ to wari mun don o tigi la e tɛna se k'a tigi n'a ye ko sɔrɔ e tɛna se o wari bɛ se ka maa balo foyi maintenant e ka frein in wari o man dɔgɔn ka tɛ o kun kɔrɔ wa o tɛ foyi ye a bɛ fangu donc vraiment nɛgɛjuru ye 20 ni kelen fu ne yɛrɛ hakili la Lamine n ko camion dɔrɔn de frein bɛ pomper ne t'a dɔn k'a fɔ mobili fitinin frein bɛ pomper a bɛ pomper dɛ ne yɛrɛ y'a fɔ Madani ale ko e tɛna camion dɔn n ko mun camion ala ka dɛmɛ kɛ hɛrɛ tilenna awa an su Lamine kɔrɔ i ka frein tɛ pomper dɛ non ne ka fɔ frein tɛ pomper somɔgɔw tɔɔrɔ tɛ somɔgɔw bɛɛ u bɛɛ ka kɛnɛ an tulo b'i la awa ne tun fɛ ka docteur ɲininka de par exemple an lamɛnbagaw ka hakɛ to parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ dilanko fanfɛla la a ka suma ou bien par exemple n'u muso t'u kɔrɔ ou bien ni est ce que n bɛ fɛ ka ɲininkali min kɛ teliya la dɔrɔn est ce que ka fama rapport ma est ce que a bɛ fɛn kɛ cɛ la ou bien muso la i n'a fɔ ka mɛn k'a sɔrɔ i ma gɛrɛ muso la dilan na ou bien n'i t'a sɔrɔ yɛrɛ ou bien ni i n'a tɛ fankelen b'a nɛɛmu quoi donc est ce que k'i kuru a kan info fɛ problème b'a la. o ye problème b'a la a bɛ fɛ k'u dɔn quoi par exemple ça a bɛ se ka kɛ i bɛ taa voyage la 1 mois 2 mois bon ou bien i bɛ taa voyage la 3 mois ou bien 20 jours comme ça bon a ka di ye mais kulonkɛ man di ye ka se muso wɛrɛ ma mais n'i y'i kuru i yɛrɛ kan parce que ni ne tora k'a kɛ ne kɔnɔ bɛ n dimi quoi mais tant que ni ma gɛrɛ muso la kɔnɔdimi tɛ ban mais ni n gɛrɛla muso la kɔnɔdimi bɛ ban quoi bon n bɛ fɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ a bɛ problème lase mɔgɔ ma. balimakɛ ne y'a faamuya e ka problème nin bɛɛ ye hakililako de voilà furubato ko filɛ nin ye kalo kɔnɔ siɲɛ kelen o san kɔnɔ siɲɛ kelen o don o don o nin bɛɛ ye hakililako de ye i y'a faamuya
i kunkolo dɔrɔn de b'o baaraw kɛ ni tɔɔrɔ mana kunkolo sɔrɔ a bɛ farikolo sɔrɔ kɛ o ye diyagoya ye i y'a faamuya ni mɔgɔ tɔɔrɔlen don i kunkolo la o tɔɔrɔ yɛrɛ de ka jugu ka tɛmɛ farikolo kunkolo tɔɔrɔ kan parce que farikolo ta in a bɛ se ka ɲɛnabɔ mais ni fɛn mun bɛ kun na i yɛrɛ tɛ se k'o ɲɛnabɔ ni kuntigi tɛ koyi i b'a lajɛ Lamini sisan fatɔw minnu bɛ bɔlɔn fɛ san a bɛ na problème b'u farikolo la dɛ u farikolo ka kɛnɛ an ta ye koyi nka problème bɛ kunkolo de la nka a y'a lase fari bɛɛ ma dɔgɔtɔrɔw bɛ fɛn minnu dun fana dun o bɛ ka fɛn fɛn dun ta bon o kɔni o ye mun ye c'est comme o ye Ala ka kɛ o ye Ala ka kɛ de baganw tɛ ne ye ka fɛnw dun don o don a bɛ na bagan dɔw bɛ yen nɔ adamaden si ka c'u ye de bon maintenant i bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ ale filɛ ka mun fɔ hakilila ko dɔn nka ni i famana furubato ma gɛlɛya bɛ se ka kɛ a ko la wagati fɔlɔ ma i bɛna don a la tuguni n'i famana a ma i bɛ se ka plus mɔgɔ bɛ fama furubato ma plus furubato in i ti mɛn a la parce que o b'a sɔrɔ nɛgɛ ka bon ni nɛgɛ ka bon furubato e yɛrɛ ka ci bɛ ɲɛnabɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ fɔlɔ yɛrɛ donc a bɛ se k'o lase mɔgɔ ma finalement n'a y'o kɛ maa mun na a bɛ se ka kɛ a tigi ti da yɛrɛ la a b'a fɔ kori ko ti ka ne sɔrɔ dɔw fana i bɛ taa sɔrɔ u muso de ta bɛ kɛ problème ye wala muso de bɛ kɛ problème ye wala cɛ de bɛ kɛ muso ma problème ye parce que a tigi b'a fɔ karisa kɔni t'a cogoya la bon ale fana bɛ siran k'a fɔ le fait que muso k'a ma e t'i cogo la bilen wala cɛ ko a muso ma e t'i cogo la bilen donc o bɛ na ni danayabaliya ye a tigi yɛrɛ farikolo la chaque fois n'a ko k'a bɛ se o tigilama ma a dusu bɛ panpan yanni dali wagati yɛrɛ cɛ bon ni dusu panpan nin kɛra o ni furubato tɛ taa ni ɲɔgɔn ye dɛ n'o kɛra dɔrɔn i tɛ se ka foyi kɛ bilen donc mɔgɔw k'a faamuya ko plus i bɛ fama a ma plus a bɛ gɛlɛya i ma plus i b'a kɛ plus a ka nɔgɔ i ma entraînement dɔrɔn de don awɔ a bɛ faamu dɔgɔtɔrɔ n balimamuso ko den sɔrɔ gɛlɛya b'ale kan ko k'a f'i ɲɛna ko problème min b'a da la ko depuis 2012 ko ale ka kalo labɔ tɛ na a cogoya la ko ne a nana parfois le 21 parfois le 18 parfois le 12 ko yala ko o ko in ka ɲi wa alors que ale tɛ furakisɛ foyi den kelen ta ko munna ko nin b'ale sɔrɔ denko dun nɛgɛ b'ale la a tɛ ka se ka den sɔrɔ ale filɛ ka mun fɔ ti maa bali ka den sɔrɔ kalo bɛna na cogo la n'a tɛna na cogo la tu mɔgɔ bali sa sababu wɛrɛw de bɛ yen nɔ minnu olu bɛ sɛgɛsɛgɛ de a bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ k'a lajɛ den sɔrɔbaliya yala a b'ale yɛrɛ de la wa tɛra b'a cɛ de la de walama problème b'u fila bɛɛ la wa i bɛ taa sɔrɔ cɛ dɔ bɛ yen sa Lamini muso 3 b'a bolo a bɛ se ka den sɔrɔ 2 bolo nka a tɛ den sɔrɔ 3nan bolo parce que i bɛ taa sɔrɔ problème fitinin dɔ b'ale la mun t'ale bulali ka den sɔrɔ muso fɛ yen problème ti mun na nka n'o y'a sɔrɔ problème fitinin dɔ b'ale la problème fitinin bɛ muso dɔ fana la n'u bɛnna ni ɲɔgɔn ye a bɛ kɛ problème ba ye o de y'a to dɔw t'a faamuya k'a fɔ ne dun i sinamuso yɛrɛ dun lajɔlen don ne bɛ taa n yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ mun na donc i kan ka sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ yala e ni muso in den ko mun y'a to a gɛlɛyalen don aw ni ɲɔgɔn cɛ voilà ayiwa basi tɛ nɛgɛjuru ye 20 ni kelen fu ni fu tan ni kelen maakɔrɔw ka kɛnɛ don hɛrɛ tilenna allo ayiwa n ko maakɔrɔw ka kɛnɛ dɔgɔtɔrɔ ko ka ca i m'a ye nin bɛɛ ye kunkolo baara don awɔ kunkolo ka baara don dɔgɔtɔrɔ i balimamuso ko ale y'a ka kalo labɔ ye le 13 avril le 13 mois de mai le 7 et mois de juin le 30 année le 24 juillet le 18 août le 11 ko est-ce que c'est normal ko ale ka jour d'ovulation ye don jumɛn de ye ale filɛ ka mun fɔ laada tɛna kana muso yɛrɛ ye fasugu 2 ye dɔw bɛ laada bɛna na cogo la kalo o kalo wagati kelen a b'a fɔ ma ko cycle régulier dɔw bɛ a tɛna na cogo la a bɛ se ka taa avance la wala a bɛna retard la a bɛ fɔ ma ko cycle régulier o ti mɔgɔ bali ka parce que nin bɛɛ fɔ kun de yala an bɛ se ka kɔnɔ ta nka ale filɛ ka ovulation ko kuma mun fɔ ale ta in tɛ wagati kelen o ovulation filɛ nin dɔw fɛ yen wagati kelen don nka walasa i k'a jate i ka laada 2 ni ɲɔgɔn cɛ tile hakɛ mun tɛmɛna o de ye ka kalo labɔ ye a bɛ se ka kɛ tile 32 ye a bɛ se ka kɛ 28 a bɛ se ka kɛ 26 ye i bɛ tile 14 dɔ bɔ o la tile 14 k'a daminɛ laban na misali la mɔgɔ mun ka laada ye kalo labɔ ye tile 32 ye
ni tile 14 bɔra a tɔ bɛ to joli o kɔrɔ y'a ka ovulation bɛn tile 18 don de ma ni mun ta ye tile 28 ni tile 14 bɔ a la o kɔrɔ y'a ka ovulation ye tile 14 don ye mɔgɔ mun ta ye tile 26 ye ni ye 14 bɔ a la o kɔrɔ y'a tigi ka ovulation ye tile 12 don ye nka mɔgɔ bi kɔnɔ ta laada wagati bɛɛ la koyi nka wagati mun ka surun i ka teli ka lajɔ o de ye ovulation in wagati ye bon o k'a sɔrɔ i bɛ ovulation wagati dɔn kɛ parce que dɔnni yɛrɛ sira fɛ ovulation in wagatiw bɛ se ka caya bɛ se ka kɛ 2 ye donc ovulation ko ma dɔn kosɛbɛ o de y'a to dɔw bɛ se ka jate kɛ san kɔnɔ san 1 wala san 2 u ma kɔnɔ ta parce que u b'u ka jatew kɛ san 3nan na u bɛ bari ka kɔnɔ ta o dun b'a fɔ ne dun ye jate kɛ n sera ka kɔnɔ ta cogo di jate t'a la koyi kalo laada wagati bɛɛ kalo bɛɛ kala mɔgɔ bɛ se ka kɔnɔ ta wagati bɛɛ nka wagati dɔ de ka teli dɔ ye awɔ parce que n y'o fɔ kun min na dɔw bɛ se ka ban u den yɛrɛ la lamini dɔgɔtɔrɔso la k'a fɔ nin tɛ ne den ye k'a d'a kan ne ka jate yɛrɛ la wa o tɛ kunfinw sɔrɔ ko i bɛ kalanbaaw de sɔrɔ parce que a b'olu ɲɛna jate in de b'a to i bɛ kisi kɔnɔmaya ma alors que o jate in yɛrɛ dɔnnen tɛ yɛrɛ scientifique fɛ o jango voilà a bɛ faamu nɛgɛjuru ye 21 fo ni 11 yɛrɛ tilenna voix du cœur don bon Lamine Amsu mbaa ni ce somɔgɔw bɛ di tɔɔrɔ si tɛ ne bɛ wele ka bɔ Kayi quoi aw ka émission tagabolo ka Ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la amina yarabi Ala ka sini kɛnɛya di an bɛɛ lajɛlen amin vraiment aw bɛ hakilina ɲuman don an ka émission in na a ka fisa kosɛbɛ voilà ko n bɛ Kayi kaw bɛɛ fɔ n'Ala sɔnna merci beaucoup aba i ni ce weleli la k'an ka foli bɛ Kayikaw bɛɛ lajɛlen ye dɔgɔtɔrɔ ayiwa ɲininkaliw ka ca sun na n balimakɛ ko kuma nin e ni Michel ko de ta don ko aw ka hakɛ to ɲininkali kɛcogo la dɛ ko yala ko a dagalen don kɛnɛya sira fɛ dɔgɔtɔrɔya sira fɛ silamɛya sira fɛ ani kodɔn sira fɛ k'i ka i furumuso ɲini sira wɛrɛ fɛ min Ala ma sira min ɲini i fɛ wa ko yala k'a ka ɲi cɛ ma wa a bɛ mun bana lase cɛ ma a bɛ mun bana lase furumuso ma ko wa ko bɛɛ lajɛlen ka hakɛ to ɲininkali la hakili la a faamuna amina yarabi min fɔ n denkɛ ɲɛna sariya kɔni ye min fɔ a n'an yɛrɛ ka namu ye min yan o bɛ taa ni ɲɔgɔn ye yɔrɔ saba de kɔlen don i ma ko ni muso bɛ laada la Ala yɛrɛ jɛra ma k'i ka ja ma ni muso bɛ bange joli la Ala jɛra ma k'i yɛrɛ ka ja ma a sabanan ye min ye k'i kana muso ɲini an lamɛnjɛkulu ka hakɛ to banako t'a fɛ o kɔni o ye haramu ye ko n'o bɔra la i muso kɔni y'i ka foro de yɔrɔ yɔrɔ jasa i bɛ sɛnɛ k'a la o y'a sariya kunda ne a namu kunda ye k'o fɔ n denkɛ ɲɛna docteur bɛ yan ale yɛrɛ bɛna a docteuraya ɲɛfɔ o de y'Ala sago sago dɔgɔtɔrɔ a ye nin yɔrɔnin in furakɛ dɛ musolaka caman tɔɔrɔlen don so kɔnɔ dɛ u cɛw b'u ɲini sira wɛrɛ de fɛ min ni sira normal tɛ kelen ye i b'a dɔn Lamine nin bɛ f'a k'a fɔ a k'a bɔgɔrɔ dɔn o ye kelen ye muso caman furucɛ b'a ɲini k'a to a ka laada la k'a to a ka laada la wa ou bien n'a y'i ban yɛrɛ fana o ye dimi kuntalajan de taalen ye fo kalo kelen a tɛ kuma muso fɛ muso caman ba u tɔɔrɔlen don a la u bɛ taa fɔ min cɛw ɲɛna k'a fɔ musow ye émission ninnu lamɛn u ye mɔgɔkɔrɔbaw fana ɲininka dugu kɔnɔna la a bɛ f'u ɲɛna k'a man ɲi nka n'u a tɛ k'u la u k'a fɔ u furucɛ ye k'a man ɲi n'a m'i datigɛ la ou bien ka ko dɔ d'a kan a kan ka a bɛ ko min y'a ɲɛ la a tɛ ɲinɛ ko min kɔ a b'a fɔ k'a bɔgɔrɔ dɔn ni cɛ minnu tulo b'an na n'u ka ci de don u k'a dabila i kɔni bɛ se ka tile 3 tile 4 dɔgɔkun kelen kɔnɔ i muso ye kuma filɛ de a fɔlɔ n'o ye laadako ye kɛnɛya ta sira fɛ a man ɲi kɛnɛya yɛrɛ ta sira fɛ joli de bɛ ka bɔ a tigi la joli fan si man ɲi hadamaden na o cɛ min b'a fɔ k'a bɛ furubato k'a fɛ joli in mana bɔ cɛ fan o fan na a tɛ furubato ko ɲɛ sɔrɔ koyi yan'o ko ka ɲɛnabɔ fɔlɔ parce que joli min bɔ o b'a to banakisɛ ka teli ka yɛrɛkɛ hadamaden farikolo la furubato yɛrɛ bɛ banakisɛ yɛrɛkɛ maa la kama nka o b'a sɔrɔ banakisɛ in tɛ taa joli la nka ka joli to yen nɔ o b'a to banakisɛ yɛrɛkɛ ka di joli la a bɛ taa se yɔrɔ la mun fura tɛ se k'a kɛlɛ
parce que n'i ko k'i bɛ fura kɛ k'a kɛlɛ f'i ka taa jolikisɛw kɛlɛ o de bɛna ni tɔɔrɔ mun ye ka o ka jugu banakisɛ in ta ye o de y'a to a man ka kɛ laada wagati la filanan banako taga yɔrɔ o ye éducation ko de ye komi mɔgɔw bɛ to k'a lajɛ i bɛ hakɛ to porno film ninnu na tubabu minnu bɛ to k'a kɛ banako taga yɔrɔ in na o ye théâtre bɔlaw de ye koyi f'u b'a ye k'a fɔ a lala o de ka di ka tɛmɛ o tɛ tiɲɛ ye dimi mun b'a la dɔɔnin tɛ wa hali e m'a kɔlɔsi théâtre bɔlaw de don n ko olu bɛ u sarala a kama u saralen don a kama u bɛ k'o kɛ u saralen don a kama maintenant an kun y'a fɔ k'a fɔ sida yɛrɛ yera mɔgɔ fɔlɔ minnu na États-Unis o nka sɔrɔla o sira de fɛ kasoladenw États-Unis sida sɔrɔla mɔgɔ minnu fɔlɔ la a yera o sira de fɛ cɛ ni cɛw bɛ se ɲɔgɔn ma bana parce que k'a d'a kan banako taga yɔrɔ in ni mɔgɔ ko i bɛ furubato k'o sira fɛ a yɔrɔ in bɛ pɛrɛn-pɛrɛn de pɛrɛndaw minnu de i t'u yi ɲɛla o bon o pɛrɛndaw bɛ kɛ i bɛ hakɛ to hali maaya yɔrɔ la mais yen nɔ a bɛ ku a la parce que ala ye ji bɔyɔrɔ dɔ da maaya yɔrɔ la dingɛ 4 i bɛ hakɛ to o de bɛ maaya yɔrɔ la mun ji bɛ bɔ walasa ka furubato labɛn kɛ wa fɛnw bɛ yen nɔ maaya yɛrɛ yɔrɔ dilan cogo ala fɛ ani kɔfɛla kɛ donc furubato bɛ ku yen de la kɔfɛla in a tɛ ku a la donc banakisɛw yɛrɛkɛ ka di a tigi la wa a tigi fana ye yɔrɔ in jogida chaque fois a bɛ jogin a laban bɛ cancer bila o yɔrɔ fana la donc yen tɛ a kɛ yɔrɔ ye diya foyi t'a la mɔgɔ mun e bɛ k'a k'a la o tɛna diya sɔrɔ la wa e yɛrɛ fana tɛna diya sɔrɔ a la k'a d'a ka dimi de bɛ k'a la a bɛ n'a fɔ mɔgɔ mun i bɛ sisan hali musolakaw mun i bɛ hakɛ to maaya yɔrɔ in ji tɛ yen n'a tigi ko k'a bɛ furubato kɛ ale bɛ jogin cɛ fana bɛ jogin o bɛ cogo o cogo banako taga yɔrɔ in bɛ ten donc a caman n'i y'a ye a cayalen bɛ bi an bɛ tile mun na mɔgɔw bɛ fɛn caman lajɛ jaw kan o de nana n'a ye éducation ko de don voilà bon maa caman fana bɛ yen nɔ Lamine i bɛ taa sɔrɔ denmisɛnninlakaw don i y'a dɔn bi binganiw ka ca cɛkɔrɔbaw bɛ taa bɛn denmisɛnnin san 4 san 5 san 6 i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ yen sisan nɔ a bɛ se ka kɛ ekɔliden don a tigi yɛrɛ tɛ bɔ yan nɔ a bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ a bɛ na yan nɔ kalan na wagati ka gɛlɛ a ma musomaninw bɛ prostitution kelen mun kɛ i bɛ taa sɔrɔ cɛw fana bɛ yen minnu b'o kɛ u n'u cɛw ɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ bon a tigi b'a daminɛ a denmisɛnninlama o b'a sɔrɔ hakili t'a bolo a bɛna hakili sɔrɔ tuma min na o b'a sɔrɔ a bilali bɛ gɛlɛya a ma parce que ale bɛ diya sɔrɔ mun na o y'o sira in dɔrɔn de ye alors que furubato ko filɛ nin ye éducation ko de don hali maa mun a tigi delen bɛ de a bɛ furubato kɛlaw dɔrɔn de ye furubato kɛla bon a tigi tɛ furubato kɛ a denmisɛnninlama i bɛ taa sɔrɔ n'o tora kunkolo la wagati dɔ bɛ se hali n'a tigi sera muso ta ye a tɛ se ka muso ta dɛ furubato ka d'a ye dɛ a bɛ maaw de sara a ye furubato kɛ n ɲɛna walasa n k'a ye ale fana bɛ satisfait o sira de fɛ i y'a dɔn an delila ka kuma déviation sexuelle kan mɛ a bɛ san caman bɔ nka a bɛ sɔrɔ o siraw de fɛ donc vraiment sira mun kan ka taama o dɔnnen don déjà o donc mɔgɔw k'o sira in de taama mais an yɛrɛ fɛ yan nɔ éducation fanfɛla la i y'a dɔn furubato ko mɔgɔw yɛrɛ t'a fɔ i ni denw ni ɲɔgɔn muso t'a ɲɛfɔ a denmuso ye cɛ t'a fɔ a denkɛ ye fo a tigi yɛrɛ bɛ tɛmɛ a dun diyara i ye o a ma diya i ye o a bɛ n'a kɛ a bɛ kɛ dɔw yɛrɛ bɛ furu Lamine hali u t'a dɔn furubato yɛrɛ kan ka kɛ sira mun fɛ n delila ka dɔ kuma f'i ye o Lamine n ko ka n'a fɔra mɔgɔw minnu a y'a sɔrɔ ale yɛrɛ kun nana denmisɛnnin de don a ye furu kɛ a bɛ san 2 bɔ den ma ye a la mun kɛ a nana a ɲɛɲini ja ale yɛrɛ ma deli ka furubato kɛ muso fɛ cɛ ma deli k'a kɛ muso fɛ muso ma deli ka olu yɛrɛ fɛ furubato yɛrɛ ye mun ye n'aw furula ɲɔgɔn ma aw b'aw da ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ne ko dɔgɔtɔrɔ Lamine e b'o faamu cogo di ala ka hakilima d'a ma olu yɛrɛ fɛ an k'an da ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ni dugu jɛra a banna wa den fana bi sɔrɔ ten parce que a ɲɛfɔ mɔgɔkɔrɔbaw bi a ɲɛf'u ye cogoya min mɔgɔkɔrɔbaw tɛ foyi ɲɛf'u ye alors que maɲamaga ko yɛrɛ dabɔra mun de kama o n'a ɲɔgɔnnaw ka denmisɛnninw bilasira n'a bɛ ka kɛ baaliku ye voilà bon o fɛn ninnu bɛɛ sisan nɔ a bɛ yen nɔ théorie la mais a tɛ ka kɛ pratique la
monsieur Lengo ko maño makan de wa ko maño makan wa maño makan maño mun kan de don kaso makan te wa maño e furlen graw de yo mun dili ñogoma maño maga min b'a la sa o y'a zɛmɛ sa mɔgɔ min bɛna o dɛmɛ o fɛn in na mɔgɔ min kan k'aw bila sira o la mɛ an b'a ye o tɛ yen ne yɛrɛ b'a ye dɔ ye ne wele o don ale bɛna furu kɛ ko n ka ɲa ma n ka kana bon don n'a muso fana bɔra an fɛ yen taara ɲini fo n ka yɔrɔ la garantibugu la ko n ka ɲɛ o ma ka furu sata don o tɛ bila sira fɔlɔ hali mɛ denmusow ba b'u bila sira denkɛ yɛrɛ fa b'a a dilan k'a bila non o si tɛ kɛ n tɛ fɔlɔ maa ye u bɛ dagani sigi du kɔnɔ i taara bɔ ani sɔgɔ yɔrɔ a bɛ i bɛ dagani fa k'a min mɛ an tun t'a dɔn k'a fɔ ko fɛn wɛrɛ b'a la jaja i dilantɔ de k'a bila o si tɛ ka kɛ dutigi bɛɛ bɔra a kan i kan k'i ka du dilan de i ka den k'a dilan yɛrɛ de i denkɛw mɛ o bɛ dabila la sisan ko k'a denw di ɲɔgɔn ma ten a tɛ bɛn ten ayiwa dɔgɔtɔrɔ monsieur Lengo mago bɛ ni sɔgɔsɔgɔra dumuni jumɛn de bɛ sɔgɔsɔgɔ ban Lamine sɔgɔsɔgɔ yɛrɛ ye hɛrɛ de ye o aw de don dɛ maa o maa faamuya e b'a ye maa caman bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ fura di an ka sɔgɔsɔgɔ dɔgɔtɔrɔ tɛ fura di ma i ka sɔgɔsɔgɔ ka ban dɛ parce que sɔgɔsɔgɔ in kɔrɔ de ye fɛn dɔ de donna i farikolo la fogofogo in bi k'a labɔ sɔgɔsɔgɔ kɔrɔ de y'o ye ni ji y'i sara sisan i bɛ sɔgɔsɔgɔ k'a d'a kan ji in taara sira mun fɛ a man ka taa il faut que fogofogo in k'a seri k'a labɔ n'o tɛ n'a tora yen a laban f'i ka opérer walasa k'a labɔ mais sɔgɔsɔgɔ dɔw bɛ juguya dɛ n ko sɔgɔsɔgɔ oui sɔgɔsɔgɔ filɛ nin ye banakisɛw bɛ don i farikolo la u bɛ réaction de i farikolo fana bɛ k'a yɛrɛ défend a bɛ k'a yɛrɛ défend de o mais ne ko sɔgɔsɔgɔ in ka dabila a laban bana bɛ to yen parce que il faut que sɔgɔsɔgɔ in de ka kɛ ka fɛn labɔ mun man ɲi e m'a ye ni mɔgɔ sɔgɔsɔgɔ i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔw bɛ seri ka bɔ i bɛ taa sɔrɔ fɛn ninnu bɛɛ tun bɛ fogo dɔw yɛrɛ ta ye nɛn de o de bɛ fogo dɔw ta joli yɛrɛ de taara yen nɔ il faut k'o ka labɔ donc o de y'a sɔgɔsɔgɔ ale ni mɔgɔ min bɛ ka yegetu tout ça la o bɛɛ ye fɛnw de farikolo bɛ ka fɛn dɔ kɛ a yɛrɛ dɛmɛ de voilà a bɛ k'a yɛrɛ mais n'a mɛnna o kɔrɔ ye ko bana fana dubira mun bɛ ka mɛn voilà o fanga ka bon a tɛ ka se k'o kɛlɛ voilà dɔgɔtɔrɔ de bɛ furaw d'i ma walasa ka bana in kɛlɛ n'o tɛ hali ni ma fɛn ta i b'a ye a bɛ tɛmɛ a yɛrɛ ma e filɛ ka monsieur Lengo ka sɔgɔsɔgɔ lala a bɛ dan nin ma ne n'a dɔgɔyalen o parce que a bɛ dan nin ma fura dɔw ta o de y'a cuncu ayi a fɔra k'i kana fura ta k'i k'a to yen yanni an ka tɛmɛ Lamine ale filɛ ka maɲamagan ko mun fɔ furu ko ninnu filɛ nin ye y'a dɔn hali anw fɛ yan nɔ bon anw fɛ yen tɛ parce que anw fɛ yen kɔrɔ min b'a la a man ɲi yɛrɛ maɲamagan na ayi maɲamagan tɛ i b'a sɔrɔ muso mana don furuso la y'a dɔn Bamakɔ yan nɔ a tɛ fɔ ko muso yɛrɛ bɛ ladi a bɛ fɔ a ma ko a ka bɔ a cɛ ɲɛ o tɛ fɔ wa walasa cɛ ka n'i mara cɛ fana ka bɔ muso ɲɛ walasa muso ka n'i mara o ye fajirida fɛ bɔli wa kɔɲɔso bɛ kuncɛ don min voilà bon anw faso la n'i mana bɔ i cɛ ɲɛ o kɔrɔ i ma ladamu de n'o tɛ yɛrɛ de kan k'i cɛ lakunno karisa bɔ ɲɛ parce que ni maraliko tɛ anw fɛ yen nɔ marali kɔrɔ fun b'a la dɔrɔn muso kɔrɔbɔ de don k'a kɔrɔbɔ est ce que karisa maralen don ou bien a maralen tɛ parce que ni maa mun maralen don a tigi yɛrɛ de kan ka sɔn a ka bila e ka mara la parce que e ye ne muso ye dɔgɔtɔrɔ Ala ka barika don i sago bɛɛ la muso de kan k'a cɛ lakunu i wuli i ka bɔ ɲɛ n'o tɛ aw man ka kɛlɛda nɔfɛ abada parce que ale yɛrɛ de sɔnna i k'a mara n'a ma sɔn e k'a mara ale tɛna to e ka bolo kan o parce que ni ne m'e mara i laban bɛ taa de o donc i laban bɛ taa dɛ i laban bɛ taa e ma ne mara ne m'e mara a laban an bɛ ɲɔgɔn to yen nɔ e kɔni bɛ taa i ka sira fɛ alors que du kɔnɔ a kɛra hali tubabu sira ye o y'a dɔn mairie bɛ kɛ sisan a fɔra mairie yɛrɛ ka kɛ hali silamɛ furusiri ɲɛ mairie kɛra o cɛ de ye ɲɛmaa ye silamɛ furusiri kɛra o e de ye ɲɛmaa ye bamanan furusiri kɛra o e de ye ɲɛmaa ye voilà i yɛrɛ sago furusiri kɛra o e de ye ɲɛmaa ye donc il faut que ɲɛmaa ka sɔrɔ aw la aw ni ɲɔgɔn cɛ bon o tɛ furu dɔrɔn ye hadamadenya yɛrɛ il faut que ɲɛmaa ka kɛ ko dɔ la o kɔrɔ tɛ a tigi ka fisa i ye dɛ
Lamine sisan nɔ anw bi yan e de kɛn bɛ modérateur ye an ni ɲɔgɔn cɛ yan sisan ni mɔgɔ min bɛna kuma ɲini a bɛ kuma ɲini e fɛ o kɔrɔ tɛ e ka fisa o ye walasa de yɔrɔ ka ɲɛ n'o tɛ n'a fɔra bɛɛ ka kuma i yɛrɛ ma ten mɔgɔ tɛ mɔgɔ lamɛn e ma jamana ye sisan président bɛ yen ka ɲɛmaaw se ni ale mana mun fɔ bɛɛ b'a to o ta la président ka grade o ka bon général ta ye de grade t'ale yɛrɛ la o nka i bɛ taa sɔrɔ a b'a fɔ général ma o k'a ma kun o b'a ma kun nin bɛɛ ye mun ye e yɛrɛ de ye maa ta k'a bila i ɲɛ n'a ye mun fɔ an k'a to tigi ta la walasa sigi ka ɲɛ n'o tɛ fɔlɔ fɛ n ko mɔgɔw bɛ bi ɲɔgɔn kan i bɛna dɔrɔn Lamine ne bɛ sɔrɔ n bɛ sina k'e ka mobili bɔsi la i ka bɔgɔ gosi la o tɛ ɲa dɛ o tɛ bɛn dɛ n b'i musow bɔsi mɔgɔ man ka to a gɛnnibaga donc sisan nɔ an bɛɛ bɛ sunɔgɔ ka ɲɛ k'a d'a kan an b'a dɔn mɔgɔw bɛ minnu b'an kunna minnu bɛ an lakana n'o tɛ an b'a sɔrɔ jɔn de tun bɛ sunɔgɔ binkani tun bɛ kɛ fan bɛɛ fɛ donc i bɛ taa sɔrɔ c'est pas parce que a tigi ka fisa ye i bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ aw mɔgɔ naani aw bɛɛ ka baara ye fasugu kelen par exemple ne bɛ exemple ta sisan i bɛ taa sɔrɔ gynécologue 3 mana fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ la ou bien 2 bon a ye karisa jɔn de ye ɲɛmaa ye il faut que mɔgɔ yɛrɛ n'aw dafara 2 ye dɔrɔn il faut que dɔ ka kɛ ɲɛmaa ye aw ta la pour que n'ale kumana a ka t'o ta la o b'a to sigi bi a bɛ ca n'o tɛ ni bɛɛ y'a k'i ta ye a tɛ ja dɛ voilà ni ye sigi jalen dɔ daluma nɛgɛjuru ye 20 ni 1 fo ni 11 k'a kana to ka bɔ aw cɛw ɲɛ kɔɲɔso la wo n'a heure sera dɔrɔn a fɔ ko k'o kɛ i tɛ wuli ka bɔ heure sera dɛ i bi bonya sɔrɔ o furu kɔnɔ i bi karama sɔrɔ i bi sankɔrɔta sɔrɔ i bi denbarikamaw sɔrɔ bɛɛ b'a to i ta la nka e ni cɛ ka da gosi ɲɔgɔn fɛ fo kamankun ka taa fara nɛgɛ k'o k'i jɔ fɔlɔ k'e tatɔla lajɛ fo poussière bɛ wuli kɔ i bɔra cogo min nka dɔgɔtɔrɔ ye nɔ ye nkɔni bɔ n sen na yɛrɛ tilenna allo ayiwa allo oui kuma b'i bolo ne bɛ fɛ ka dɔgɔtɔrɔ ɲininka wa dɔgɔtɔrɔ ni tension bɛ 9 la wa est-ce que o ka ɲi tension tɛ 9 dama ye o 9 ni mun de don walama tension ye chiffre 2 de 950 ta ni mun e ka chiffre ma dafa o tension ye chiffre 2 de sanfɛ ta ani duguma ta ni m'o fɔ dɔrɔn a se k'a ma dafa tension ko in filɛ Lamine n bɛ ladilikan mun di maa caman bɛ yen u b'a fɔ tension bɛ n'a tension jiginnen don k'a sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ a tigi yɛrɛ taara tension ta bɔlɔn fɛ tension ta ko kelen t'a fɔ ko tension b'i la koyi tension ta ko kelen t'a fɔ ko tension jiginnen don koyi ni mɔgɔ bɛ tension ta condition dɔ de b'a la i bɛ taa dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ mun fɛ a b'a f'i ye i ka temps dɔ kɛ i fari lafiyalen don n'o tɛ tension bɛ se ka yɛlɛ a bɛ se ka jigin a b'a ta ka tugu ɲɔgɔn kɔ fana wagati kelen tɛ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ se k'a ta nin kalo in na kalo wɛrɛ k'a ta ka tila k'a ta kalo 3nan tuguni k'a sɔrɔ a ma fura yɛrɛ d'i ma fɔlɔ k'a lajɛ la e ka tension ye ka tila k'a ta so kɔnɔ k'a lajɛ bɛɛ ka tension bɛ yɛlɛ a bɛ jigin e bɔra so kɔnɔ i taamana tension bɛ yɛlɛ o i tilala ka taa i y'i da ka sunɔgɔ tension bɛ jigin o hali mɔgɔ yɛrɛ n'i jɔlen tension bɛ se ka yɛlɛ i sigilen a bɛ jigin mais maaw de bɛ taa furaw ta u yɛrɛ ma wala u yɛrɛ de bɛ taa dɔgɔtɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la Lamine i bɛ taa sɔrɔ a tigi bɛ ɲɛnamini ka bin kɛrɛfɛma b'a kɔri tension tɛ n'a nana dɔgɔtɔrɔso la o la k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ an ye lajɛ ne ɲɛnaminina ka bɛn so de a bɛna dɔgɔtɔrɔ n tension lajɛ parce que ale kɛn b'a yɛrɛ de ka dɔgɔtɔrɔ ye sisan e bɛ tension lajɛ n'i k'a ma tension ka ɲi a tigi bɛ sɔrɔ ka kamana gan mun de y'a to ne binna sababu min b'a to i bɛ bin a bɛ ba kelen bɔ mun tɛ tension ye koyi donc surtout tension fura ko in n'i y'a daminɛ a ti jɔ fo dɔgɔtɔrɔ de k'a yamaruya i k'a jɔ o de y'a to fɛn tɛ mun i kan k'a ta i yɛrɛ ma voilà yala ka tension ta minnu yala mugan o tension ta in n'a y'a sɔrɔ ko tension ta in tun ye norme ye maa si tun tɛ taa san 30 kɛ kalan na ka tension ko ɲɛɲini ne sigilen don la de dɔ nana ko na i ka i tension ta o kɛra 99 Lamine o ma diya dɛ a tɛ diya a tɛ diya o y'a sɔrɔ a tile filanin na ne bɛ fiyeku e b'o fana turu ta k'a don la ne ma kuma dɛ ale ko ma ale y'a ta yɔrɔ ko bɛ na k'a lajɛ ale y'o lajɛ ko ko ne ka tension yɛlɛlen don
o ye première fois de ka ko ne ka taa so yɛlɛ don ne ko baasi tɛ n'i ye ka kɔrɔfɔ mɛn ne taamana don ka taa don Asakuba la Bɔgɔkura Asakuba in na yen o taara olu ye ne la da ko n ka n da dɔɔnin wagati kɛ ka waatinin kɛ ka n ta so n ta k'a lajɛ ko n ka tila ka wuli k'an sigi ka waatinin kɛ a ko foyi tɛ n na wa ne tun tɛ n'o ka kuma ma o bɛ taa n yɛrɛ lajaba bana dun foyi man jugu ka tɛmɛ hakilila bana kan ale de y'a bila n na nin ale bɛ yala yala nin ye kana ko tension ta a bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ ne ma nin fɛ yen 90 a b'a fɔ ko ni fɔnɔna dɔɔnin dɔrɔn bɛ kɔnɔboli bi dɛ ko sida kurukuru ni fariŋɛya mana wulila dɔrɔn ko sida bi la an dɔgɔkɛ dɔ bɛ yen fɔnɔ ni boji de y'ale minɛ yɔrɔnin kelen m'a fɔ mɔgɔ ye dɛ ale o y'a sɔrɔ a kuma tun bule yɔrɔ 90 yɛrɛ la a kuma chauffeur la waati de la kosɛbɛ ale taara banakɔtaa la a bɛ siɲɛ 5 6 bɔ ale fana m'a fɔ mɔgɔ ye dɛ ale y'a bila kunna ko min bɛ ka fɔ télé la don ko de b'ale la monsieur le ko il pesait plus de 85 kilos. Le monsieur a diminué jusqu'à 50. En 3 jours. Clé saba. Heureusement, clé sabana, fono jora, konoboli jora. Mais ma foi, il faut mourir. Alors qu'on y est là 58. Et puis, a tumba ni mundiche, ka bɔ a ka chambre kɔnɔ, ka taa ɲɛgɛn na, ka tila ka boli ka don chambre kɔnɔ. Hali a baramɔgɔw tun t'a ye, u mana wele a bɛ laminɛli de kɛ n bi na a tina, a siranna quoi. A kunkolo bɛna a hakili bɛna ɲini k'a yɛrɛ faga. Ko tɛmɛlen baro bɔ ka di. Lamini i m'a kɔlɔsi san o san ko dɔ bɛ sangala yan yan dɔrɔn tɛ ko ɲɛ bɛɛ de rimɛriw tile 3 a bɛ k'a yɛrɛ faga. Lamini wagati dɔ kɛra o Bamakɔ kelen in na yan nɔ ani yɔrɔ wɛrɛw hali maa o i bɛ maa mun dɔn i tɛ sɔn k'i tɛgɛ d'o ma ka d'a kan n'i mana tɛgɛ d'a ma maayaw bɛ tunu. A bɛ tunu. Monsieur Ngo dɔgɔtɔrɔw tun tɛ rumeur ye dɛ. Oui mais ko mana kɛ sisan rumeur b'a caya a bɛ kɛ i n'a fɔ ayi a bɛ kɛ i n'a fɔ hali e Lamini sisan ne dan t'i la i y'a dɔn rumeur kɔni ye n'a fɔra ne tɛ n tɛgɛ d'e ma wala o tɛ danayabaliya ye a bɛ na nin danayabaliya de mais il fallait que magicien in ka bɔ télé la k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye k'a fɔ ko hali n'i y'i tɛgɛ di maa ma ne m'o ye a ye m'o ye sinon magicien in tun ye kɔrɔfɔli k'a kan télé la magicien ba de don n t'a tɔgɔ dɔn bilen ale de bɔra télé la k'a fɔ vraiment komi magie kow don mais i b'i hakili lasigi maaya tɛ tunu n'a y'i sɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ hakili wulilen de bɛ taa ka fatu n'a ye e ka ji min bani awɔ ji e ka ji kɛrɛnkɛrɛn min a tɛ tunu bilen n'i ma ɲɛ o tile filanan na i b'i tɛgɛ di maa ma chaque fois n'i y'i tɛgɛ di maa ma i bɛ taa ji dɔɔni min n'o tɛ ale bɔra k'a ɲɛfɔ o de y'a ko latunu yan nɔ n'o tɛ a kun kɛn bɛ ka Bamakɔ bɛɛ fɔ e ni jibi dɔn bɛ yala kɛ n'i tɛgɛ di min ma tɛ dɔn i ni yɛlɛma i da tɛgɛ juru ye buga ni kelen furi futali kelen ka dɔgɔtɔrɔ an tun ye n balimamuso ka problème nin traité nka ale ko courant tun tigɛr'u ka yɔrɔ la ale ma se ka résultat mɛn a ko a ka ɲininkali ye min ye n'i y'a san 2 ale ka furu kɛra a k'ale tɛ ka garisɛgɛ sɔrɔ a ko ale n'a cɛ k'u taara analyse kɛ k'a fɔra k'ale cɛ ko obligo permis sperme au nombre de 7 millions mais avec une faible mobilité ko b'i cɛ la ko dɔgɔtɔrɔ ye Proviron sɛbɛ ayiwa mura kɛta ko k'o sɛbɛ mais ko fan filɛ yɔrɔ min na nin k'ale tɛ ka garisɛgɛ sɔrɔ ko yala o ko bana min filɛ ale cɛ la nin o k'o de bɛ k'a to ale tɛ ka den sɔrɔ wa ale tɛna se ka o jaabi sɔrɔ ne bolo i y'a dɔn an delila k'a fɔ ko dɔw bɛ yen n'a tigi yɛrɛ tɛ i tɛ se ka jaabi ɲɛfɔ maa wɛrɛ ye ale dɔgɔtɔrɔ y'a cɛ lajɛ a n'a cɛ taara dɔgɔtɔrɔso la o lajɛra
ɲininkali in question in kan ka poser a cɛ kun wa a kan ka poser dɔgɔtɔrɔ fana kun n'o y'a sɔrɔ cɛ sɔn b'a ma parce que banabaatɔ filɛ nin ye fɛn min bɛ tɛmɛ banabaatɔ ni dɔgɔtɔrɔ cɛ dɔgɔtɔrɔ tɛ se k'o ɲɛfɔ maa wɛrɛ ye hali n'o y'a sɔrɔ o tigi y'i fa ye wala i ba o ye gundo ye dɔgɔtɔrɔ ni banabaatɔ yɛrɛ cɛ a bɛ n'a fɔ i y'a tigi ka gundo warankata ne tɛ se k'a fɔ sisan nɔ ko cɛ de y'a to a tɛ den sɔrɔ wala ale yɛrɛ de y'a to a tɛ den sɔrɔ ani cɛ ka taa dɔgɔtɔrɔso la walama a ka cɛ yɛrɛ ɲininka a ka ko la cɛ fana k'ale ɲininka a ta fana la o la u n'a faamuya mun bɛ sen na awɔ nɛgɛjuru ye 21 funifu 11 hɛrɛ tilenna allo Ansu oui n balimakɛ kuma b'i bolo mun dɔ ne ka lamini ko dɔ bɛ n kun an bɛna fɔ n'a bɛ a ka hakilina di an la quoi ayiwa ne ye denmisɛnnin si bɛ san 25 la bon n yɛrɛ sigilen bɛ Bamakɔ yan nɔ mais n fakɔrɔba ale b'an ka dugu la village la Banama yan nɔ bon olu ye muso dɔ de tamata ne ka na a kuma fɔ ne fa ɲɛna yan nɔ fɔ ne fa de ko muso in k'a tigɛ tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ dun filɛ ne bɛ kulan ye kɛnɛma mais a man ni yɛrɛ ni ŋun ye quoi muso in n'a kɛra ka di ne mais ne yɛrɛ tɛ muso fiɲɛ dɔn k'a jɛra mais a kɔni kɛli ka di ne pour que n yɛrɛ bɛ se ka nɔgɔ dabila kɛnɛma n bɛ ka a fɔ a ye pour que a ka se ka hakilina di yan ko n yɛrɛ de ɲɔgɔn ne dabalaya ba fɔ a ka kɛ mankan ye ani ne masamuso ma yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ne fakɛ ni masamuso ma yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ na ko in ye ɲɔgɔn ne yɛrɛ kɔnɔna fili o de kun wallahi bon an ma e ka fɛn in faamu ka ɲa dɛ e ka segin a kan ale ko Lamine a ko ko ale sigin bɛ Bamakɔ yan nka ale bɛ bɔ Bananba de a somɔgɔw minnu bɛ Bamananba olu de ko k'u bɛ muso bila ka na a ma k'ale yɛrɛ bɛ tulon kɛ a se ko a man d'a ye a k'a kɛ muso t'a bolo fɔlɔ nka muso in ka d'a ye ale k'a furu nka fa de bannen don furu ma nka ba kɔni sɔnnen don voilà sini problème mais n'ale yɛrɛ selen don e que muso dira ma e mun a bɛ sira bloqué a man ka sira in bloqué Lamine ayiwa dɔgɔtɔrɔ e yɛrɛ hakililata ye jumɛn la i b'o f'i denkɛ ye awɔ a bɛ n'a fɔ a t'ale fanfɛla la o a bɛ bangebaa cɛman de fanfɛla la a bɛ n'a fɔ a masa ale ko k'a masa a fa de sɔnnen tɛ o furu in ka kɛ nka yala fa fana ye i tɛgɛ jɔ dɔ la yala o de ka furu a ma wa ka d'a kan n'i y'a jateminɛ burusi kɔnɔna ninnu na sɔn a bɛ se ka kɛ dɔ ma minɛnen don nka i bɛ taa sɔrɔ fa ka hakilila y'o ye maa wɛrɛ yɛrɛ tɛ yen nɔ mun b'o kalama ni fa yɛrɛ tɛ il faut k'o fana ka dɔn parce que fa ma sɔn i ka nin ta i bɛ taa sɔrɔ a mana kɛ cogo o cogo mɔgɔw kɔni i den ka furuko o y'i ka kungo dɔ ye o n'a sera c'est que hakilila dɔ b'i la o n kan ka karisa den d'a ma walama an yɛrɛ denmuso dɔw kan ka d'a ma f'o de ka ɲɛdɔn et puis kuma tɛ se ka kɛ maa ni i bangebaa cɛw kuma bi i bangebaaw de ni ɲɔgɔn cɛ parce que maa ka musoko yɛrɛ filɛ nin ye i bɛ hakɛ to i fa t'a ɲɛnabɔ i ba t'a ɲɛnabɔ parce que i fa t'i fa ye o i ba t'i ba ye i fa balimaw olu de y'i faw ye i ba balimaw olu de y'i baw ye en réalité fɛn tɛ ko mun mɔgɔ b'a discuter i n'i fa cɛ o parce que mɔgɔ min bɛ jɔ o ko la o y'i fa dɔgɔninw wala a kɔrɔw ye i ba dɔgɔmuso wala i ba kɔrɔmuso voilà n tɛ ni sisan tɛ e yɛrɛ da tɛ don a la koyi a bɛ ɲɛnabɔ de ka na di i sigilen ma o y'an ka kɔrɔlen de ye somɔgɔw de b'a ɲɛnabɔ ayiwa karisa sera kɔni muso ta ye a bɛ muso ɲini ka na a d'i ma hali n'i bɛ fa wɛrɛ fɛ u b'a ɲini ka taa d'i ma ye komi sisan ko bɛɛ fɛnkɛ don bɛɛ kelen bɛ k'i jɔ n'i yɛrɛ ta ye n'o kɛra bɛ min fɛ a ka taa somɔgɔw kɔ ni y'a fɔ cogo min na sɛba tɛ fɛn y'u yɛrɛ kɛ ka bila den kɔrɔ ayiwa basi tɛ nɛgɛjuru ye 21 funifu 11 ala ka nɔgɔya kɛ an balimaw bɛɛ lajɛlen ye hɛrɛ tilenna hɛrɛ tɛ somɔgɔw bɛ dilan tɔɔrɔ si tɛ n bɛ fɛ ka dɔkitɛri ɲininka de dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la dɔkitɛri mɔgɔ min ka sigili ye 24 ye o tigi ka ovulation bɛ bɛn combien de ma
sigili mana dɔgɔya kojugu a ti jigin 26 kɔrɔ ni 24 don c'est que i ka taa ɲɛɲini dɔgɔtɔrɔso la Ne ka sigili 24 23 i bɛ taa ɲɛɲini dɔgɔtɔrɔso la k'a lajɛ ko mun na o de don parce que mais kisi b'a kɛ a? ne ba sikili problème bɛɛ parce que kisti ye furu de ye mun bɛ falen aw ka min mun ma fan da yɔrɔ Awɔ. fɛn fɛn parce que n'i y'a ye mɔgɔ ka laada bɛ na a sababu bɛ bɔ fɛn caman na k'a daminɛ kunkolo la ka taa bila fan da yɔrɔ la ka taa bila denso la tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ se ka kunkolo sɔrɔ wala fan da yɔrɔ n'i bɛ ka kisti mun fɔ o b'a la walama a bɛ se ka kɛ denso yɔrɔ ye o bɛɛ bɛ se ka a to i ka laada a tɛ kɛ a cogo la i y'a faamuya Awɔ, n y'a faamu. awɔ O de kɔnɔ. I ni ce weleli la. Ayiwa dɔgɔtɔrɔ Naam. nin tigi ko k'ale pilule Ovreti 21 j'ai pas pris k'a ma couleur marron ta ko mais k'a ma ka cycle fana ye mois d'août la k'ale tun bɛ fɛ ka le 20 août ko est-ce que ko o kɔrɔ de k'ale garisigɛlen don ale filɛ ka pilule fɔ mun kisɛ 28 ye kisɛ 21 ale ɲinɛna yɔrɔ dɔ o ye jɛman ye 7 o ye bilenman ye 7 in tɛ pilili ye o i y'o ta i m'o ta o dabɛra de mɔgɔw minnu jate ka gɛlɛn u ma sinon furakisɛ yɛrɛ ye kisɛ 21 de ye mais minnu ta ye 21 n'i y'a ta ni 21 dafara i kan ka tile 7 bila yanni i ka plaquette filanan daminɛ o jɛtɛ gɛlɛyalan don maa minnu ma olu de bɛ 28 ta walasa olu b'a ta continuellement tile bila t'a la walasa u kana fili jate la n'o tɛ tile 21 ta n'i y'o ta ka ban a tɔ ta danger tɛ yen bilen o parce que i bɛ k'o mun ta yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ furakisɛ yɛrɛ pilule tɛ o dɔw ye jolicɛya furaw de ye pour que k'a ta dɔrɔn en attendant que walasa i ka jate in ka kɛnɛya i kana bila fili la mais pilule furakisɛw minnu i b'u ta plaquettes daminɛ de la ni filila hali don kelen surtout tile 8 fɔlɔ ni filila hali tile 1 i bɛ se ka kɔnɔ ta c'est pourquoi ni i filila i ɲinɛna furakisɛ mun tali kɔ sisan misali la i kan k'a ta su in na 20 heures su o su 20 heures su in na i ɲinɛna ko 20 heures sini sɔgɔma ni hakili jiginna la i kan k'a ta wa o t'i bali ka sufɛta fana ta nka o t'a bɛɛ ye i kan ka dɔgɔkun 1 bila i ma furubato kɛ wala i k'i yɛrɛ lakana walasa i kana kɔnɔ ta n'o tɛ o kelen mun i ɲinɛna kɔ o sababu kama i bɛ se ka kɔnɔ ta parce que kɔnɔ mɔgɔ tɛ kɔnɔ ta siɲɛ 2 o wagati kelen don donc maintenant a bɛ se ka kɛ dɔw ɲinɛna furakisɛ 2 kɔ ni ɲinɛna 2 kɔ i hakili jiginna la wagati min na fana i b'o fura ta o t'i bali i ka sufɛta fana ta nka o kelen don i kan ka dɔgɔkun 1 de bila i tɛ furubato kɛ wala i k'i yɛrɛ lakana n'o tɛ i bɛ kɔnɔ ta voilà ayiwa dɔgɔtɔrɔ i denmuso ko yala ko yɛrɛ nisɔndiya ni ka sɔrɔ i ye denmisɛnnin fitinin ye ko o b'o o tiɲɛ wa nka yanni ko b'o tiɲɛ wa o ɲɛfɔ an ɲɛna fɔlɔ ko tuma bɛɛ ale bɛ k'a yɛrɛ nisɔndiya in kɛ ni mun ye ale kɔni bɛ k'a kɛ dɛ k'a d'a kan ale kan bɛ mɔgɔtigiya ni mun ma fɛn fɛn bɛ se ka se yen nɔ a bɛ se ka na ni tɔɔrɔ ye yɛrɛ nisɔndiya tɛ dɛ hali n'i y'i yɛrɛ siɲɛ dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ hali o de y'a to an bɛ musow ladi minnu denmusow u bɛ don ɲɛgɛn na denmusow b'a ye u bɛ to ka mun kɛ e ye mɔgɔkɔrɔba de ye e tɛ mɔgɔtigiya la bilen i denmuso fitinin fana bɛ don i ɲɛfɛ e mana seliji ta ale bɛ seliji ta cogo ye nka ale fana n'a mana sugunɛ kɛ hali kɔfɛ a b'o kelen de ladege i bɛ taa sɔrɔ a tigi yɛrɛ kɛtɔ la ka hali seliji ta a b'a yɛrɛ bɔ mɔgɔtigiya la kuma b'i bɛ ka ko wɛrɛ kɛ parce que mɔgɔtigiya yɔrɔ in yɔrɔ mun don i bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ i mana fɛn fɛn dɔ a la a kɛra kala ye o a kɛra tɛgɛ ye o a kɛra fɛn wɛrɛ ye o a bɛɛ ye valeur kelen de o bɛɛ b'a to a bɛ se ka bɔ mɔgɔtigiya la voilà ayiwa a bɛ faamu fɛn mun lamini hali i taamatɔ la gansan i bɛ bɔ mɔgɔtigiya la kuma bɛ ko wɛrɛ ma parce que a bɛ maaw ɲɛna nɛgɛso n yɛrɛ la moto ka hali i taamatɔ la gansan i bɛ bɔ mɔgɔtigiya la a bɛ wele de ko virginité ayi o tɛ min bɛ bɔ yen o tɔgɔ hymen awɔ n'an tɛ minɛn ma bila minɛn kɔnɔ dɛ hymen de bɛ bɔ yen i n'a fɔ dɔw n'u kɔɲɔso la déjà u b'a fɔ k'olu ma basi ye basi in kɔni ni min dɔgɔtɔrɔ bɛ ni min ye sa hymen n'o kɔni bɔra yen kɔni basi kɔni tɛ ye la nka i kɔni b'a dɔn ko minɛn ma bila minɛn kɔnɔ ala ka hakilima d'a ma nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 yɛrɛ tilenna allo Allô, Ndere, ça va? Oui, ça va bien, merci.
Bon, hakilina dɔ bɛ ne la quoi. Comme ne ni n ka madame cɛ la quoi. Ni muso cɛ quoi. Awɔ, a ɲɛfɔ kɛ. Parce que a bɛ to ka fɛn dɔw kɛ bon vraiment ne m'olu faamuya n bɛ ka to ka kankere da ye o la quoi. A bɛ to ka furaw utiliser a tɛ fɛn fɔ an ɲɛna bon donc a bɛ se ka don an ni ɲɔgɔn cɛ bon toujours mankan misɛnnin b'an ni ɲɔgɔn cɛ o yɛrɛ kɛlen bɛ ka ne kamana gan quoi. Bon ne y'a fɔ a ɲɛna n ko n'a bɛ musoya fura ninnu fɛn kɛ a k'i sara n na parce que a dɔw b'a la a b'a sɔrɔ n décisionné don n'an bɛna da bɔ n'o kɛra dɔrɔn ni ne y'olu ye dɔrɔn a bɛ n décourager quoi. N ko a k'a essayer ni a b'olu façon kɛ a k'u fɔ n ɲɛna avant que a k'u kɛ. N ko parce que a bɛ se ka don an ni ɲɔgɔn cɛ quoi. Donc an y'a kuma lasigi kɛ a tɛ ban bon vraiment ne yɛrɛ kamana ganna n'o ye quoi. N b'a fɛ i k'an bilasira o koɲɛ ninnu na quoi. A yɛrɛ t'e kɛrɛfɛ ye wa? Bon a yɛrɛ bɛ ka baro in lamɛn yɛrɛ. A t'e kɛrɛfɛ wa? A bɛ n kɛrɛfɛ. Téléphone d'a ma kɛ. Ayi dɔn a dɔn. Dɔgɔtɔrɔ. Non. K'i ka madamu ɲininka mun na a bɛ furakisɛ ta cɛ t'a kalama. K'a ta bilen. A d'a ma k'an ko tɛ. I y'a mɛn. Madame a minɛ kɛ i k'a ɲɛfɔ i cɛ ko k'i bɛ furakisɛ ta i tɛ fɛn fɔla ye. Allo. Allo. A banna ka minɛ quoi. A ɲininka ta i jɔlen a kunna ko mun na a bɛ furakisɛ ta a tɛ fɛn fɔ i ye. Bon ani a bɛ furamugu fɛngɛ ninnu k'a yɛrɛ la ko pour que ni ani ne bɛ da fo pour que ale bɛ lafiya bon ne ko a ma bon n'i ko façon kɛ i b'a fɔ n ɲɛna o la n fana bɛ décision ta k'a fɔ i ye nin kɛ. Mais ni n'a sɔrɔ e y'o kɛ sisan ni ne ko merci ma bon a bɛ na ne dusukun fɛngɛ a bɛ se ka don an ni ɲɔgɔn cɛ quoi. Fura sugu jumɛn? Donc e m'a ɲininka la fura sugu min don? Parce que a ko ne ma ko fura ninnu ye neminɛnpo fura ninnu ye quoi n'a y'a kɛ a bɛ ne b'a sɔrɔ ni mago jɔra a la o b'a sɔrɔ ale worokɔrɔla yirilen don quoi. Mun bɛ na ne kɔnɔ dɔrɔn c'est que a bɔra ani dɔ bɔra manamana ko la quoi o de ye bamanden. Bon donc ne ko a ma n'a b'a façon kɛ a ka fɔ n ɲɛna. Donc siga tɛ min na o ye quoi. Parce que n'i bɛ fɛn fɛn kɛ musoya ko ninnu na ni cɛ bɛnn'a kan donc a tigilamɔgɔ bɛ hakilina kelen ta quoi. Donc e tɛ min dɔn mɔgɔ la ni a bɛ o kɛ façon cogo o cogo a bɛ se ka don i n'a tigi cɛ la. Donc ni mɔgɔkɔrɔbaw y'o kuma fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ toujours ne bɛ ka o ko ninnu y'ale la bon o bɛ ka ne kamana gan dɔɔnin. Parce que fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye k'i ni mɔgɔ cɛ gɛlɛya a na to k'a kɛ a tigi la wa. Parce que furuɲɔgɔnya yɔrɔ a ko ka ca quoi. Donc ne y'o de fɔ a ɲɛna bon a banna ka téléphone minɛ sisan. A ka to radio kɛrɛfɛ an balimaw minnu bɛ k'an lamɛn ani minnu bɛ studio kɔnɔ u bɛna hakilina d'a ma min bɛ se k'a to a b'a faamu bɛn bɛ se ka kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na. Dɔgɔtɔrɔ an tɛ kuma de fɔlɔ ma i ye dɔgɔkɛ ka kuma bɛɛ faamu. Bon ale filɛ ka mun fɔ tan nɔ nin bɛɛ y'a dɔn sigiɲɔgɔnya furu dɔrɔn tɛ fɛn bɛɛ kɔni ye bɛn de ye. A bɛ kɛ bɛn kɔnɔna la ani bonya kɔnɔna la. Ale filɛ ka mun fɔ musoya gundo ninnu a bɛ n'a fɔ cɛ gundow fana bɛ cogoya min na. I bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ cɛ bɛ ko dɔ kɛ en tout cas a mana kɛ cogo o cogo a tigi y'a dabɔ ɲuman de kama. Ka d'a kan mɔgɔ bɛ ko dɔ kɛ ɲumanya kama nka i bɛ taa sɔrɔ a bɛ taa kɛ kojugu ye alors que m'a lawuli o kama. Sika de bɛ cɛ la. Sika n'a donna mɔgɔ la dɔrɔn a bɛ ko bɛɛ tiɲɛ. Nka a fana m'a dogo dɛ. A bɛ ko bɛɛ tiɲɛ parce que a y'a fɔ sisan. Voilà a bɛ ko bɛɛ tiɲɛ parce que hakililaw bɛna i kun na minnu tɛ tiɲɛ. Ni sikara maa la dɔrɔn hakilila caman de bɛna i kun na k'a sɔrɔ o si tɛ fɛn ye k'a ye mun kɛ. Maintenant ale m'a fɔ k'a bɛ ka furaw ta ko tubabu furaw don ale ko kan bɛ ko ani ma fili maaya jalan ninnu a bɛ to ka fɔ minnu ma. Leminɛnpo fana fɔ dɛ. Ayi leminɛnpo a bɛ se ka leminɛnpo ni furabaatɔ bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la.
ni lemana po bi furakɛ normalement ni b'o furakɛ yɛrɛ o wagati la i man ka furubato kɛ o nka i bi ka fura ta wagati na o kɔrɔ ye ko o b'a fɔ minnu ma ko maaya jalan bon maintenant quand même i bɛ taa sɔrɔ gɛlɛya in yɛrɛ ti daminɛ n'o ye ko caman de b'a kɔnɔ seulement nin bɛna kɛ an b'a fɔ cogoya min na l'eau qui a débordé le vase a bɛ fɔ a ma bamanankan na cogo di n'a kɛra damatɛmɛ ye dɔrɔn i bɛ ko dɔ ta k'a k'i n'a fɔ o de y'a kun yɛrɛ alors que a kun yɛrɛ ye mun ye ni n ko muso ka nin dabila a t'o dabila kuma in kun kɔrɔ de y'o ye ni n k'a ka fɛn mun dabila a t'a dabila o de bɛ k'a tɔɔrɔ o de bɛ a tigi tɔɔrɔ donc a bɛ ko wɛrɛw bila a hakilila la a banna voilà sigi dun tɛ se ka ko o kan kan voilà a bɛ faamu siga mo in ko sila la nɛgɛjuru ye 20 mais misilen ko i bɛ mun de f'a ɲɛna ne bɛ min f'a ɲɛna parce que a b'a jo fɛ koyi a b'a muso fana fɛ ni ko i muso ka ko min dabila k'an k'o dabila o surtout ni e bɛ ka ko min kɛ a bɛ taa fɛn de ye min bɛ na ni siga de y'ale fari la ale ko n'a mago bɛna s'a muso ma tuma bɛɛ a bɛ taa sɔrɔ a yɔrɔ ninnu k'a kɛ to a yɔrɔ fɛngɛlen don bon a bɛ na ni hakilina wɛrɛ de y'a la o donc mɔgɔ n'i bɛ ko o ko kɛ nin fɛn bɛ na ni siga ye i kan k'i yɛrɛ tanga o yɔrɔ ma surtout ni cɛ y'a f'i ɲɛna k'i k'a to yen hali ni ma ɲɛ a kɔ ni maaya diyara don a ɲɛfɔ a ɲɛna parce que mɔgɔw ka hakili tɛ kelen ye dɔw bɛ yen u b'a faamuya mais dɔw bɛ yen u tɛ faamuyali kɛ dɛ i b'a fɔ a ɲɛna karisa nin de ye nin ye a k'a sigi n'a ye ale b'o de nɔfɛ nɛgɛjuru ye 21 furi 11 yɛrɛ tilenna. Allô, bonsoir, comment va? Ouais, bonsoir monsieur, comment ça va? Oui, ça va. Bon, mais c'est la question de poser docteur moi. Bon, avec à quel tour est bon, quelqu'un d'embla, comment avec un mot là, n'est pas m'a posé. Mais à quel point il est en fait fort. Wa, ko de ko, allez faire de ko yala, j'ai, ko, sangan wati, ko ni, il peut tout quoi, excité, à te là-bas, ko par fini à conséquence mon cɛ yɛrɛ a banna wa ɲininkali banna wa a banna o tɛ bana ye o i y'a faamuya n'i y'a mɛn i bɛ conséquence ko fɔ o ye bana ye nin tɛ bana ye nin farikolo yɛrɛ cogo la maa o maa n'i dafalen don o b'i sɔrɔ o i y'a faamuya nka mun man ɲi i n'a fɔ an bɛ to k'a fɔ furubato labɛn kan ka kɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ furubato u t'a labɛn kɛ a bɛ se ka kɛ sisan nɔ so kɔnɔna ka dɔgɔ e ni i ba aw bɛɛ bɛ yɔrɔ kelen na wagati min na i bɛ ka furubato kɛ muso fɛ ale girinna k'i wele walama i fa girinna k'i wele i jatigɛra o yɔrɔ na n'i girinna jatigɛ in ye ko mun lase kunkolo ma a bɛ se ka kɛ sababu ye ka tɔɔrɔ lase i ka kurusi jala ma parce que jatigɛ in b'a to vraiment i bɛ bloqué ni blocage kɛra donc dɔn wɛrɛ hali ni ko i bɛ furubato kɛ a bɛ gɛlɛya i ma voilà donc o sira de fɛ a man ɲi n'o tɛ bɛɛ bɛ excité i yɛrɛ ma excitation in bɛ tila ka taa farikolo de mago n'i tɛ excité yɛrɛ a bɛ n'a fɔ i farikolo n ko farikolo excitation in i mana kɛ maa o maa ye ala de ye farikolo d'i ma e ye hadamaden de ye mun tant k'i dafalen don o b'i sɔrɔ e yɛrɛ de b'o bali kuma dɔ la parce que hadamaden fana ka se k'i yɛrɛ contrôler excitation e b'a kɛ i ni maa dɔ cɛ a dun t'i ni dɔ cɛ i t'i excité o ka ko la o mɔgɔ dɔgɔmuso b'i kɛrɛfɛ a ka fini bɔlen dɔ kɛnɛma o i b'i excité o ko la i kɔrɔmuso i b'i excité o ko la parce que n'i y'a ye excitation bi caya ko dɔ fana parce que i b'a dɔn a b'i n'o cɛ de n'o tɛ a t'i ni mun cɛ excitation ko tɛ yen i bɛ taa sɔrɔ fɛ fasugu dɔ de bɛ e n'o tigi cɛ mun tɛ excitation in fɛ ye i b'a kɔrɔ sisan nɔ mɔgɔ b'i ba fɛ i b'i fa fɛ i b'i muso fɛ i b'i den fɛ ninnu si fɛ ni si tɛ kelen donc hadamaden yɛrɛ ka contrôle baliya de b'a to fɛ dɔ b'i yɛlɛma ka kɛ fasugu wɛrɛ ye o kɔrɔ ye e tɛ se k'i yɛrɛ contrôler i y'a faamuya voilà ok donc docteur merci a bɛ faamu ala ka faamuyali ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma dɔgɔtɔrɔ ko k'i ɲininka ko insémination a bɛ fɔ ten de artificielle ko bɛ kɛ Mali la yan wa a bɛ kɛ Mali la min clinique Kabara la a bɛ kɛ yen nɔ ko k'i ɲininka fana
ayiwa i bɛ hakɛ to nɛgɛjuru ye 20 ni kelen foni fu 11 ni ɲininkali dɔw man nɔgɔn ten hɛrɛ tilenna Wa hɛrɛ tilenna. oui kuma b'i bolo Awɔ, kuma bɛ n bolo. N b'a fɔ ka Mhm. ne tɔgɔ Sidi. oui radio min b'i kɛrɛfɛ i b'a faga D'accord, n y'a faamu. Mhm. Ne tun b'a fɛ ka caman dɔ de ta. Komi n ye radio k'a la sisan o y'a sɔrɔ caman tɛmɛna quoi. Non, ni muso ka zuru bɛ yen misala la sisan a ka den ka teli ka sɔrɔ waati jumɛn? N b'a fɛ ko ɲininkali kɛ docteur la. n m'a faamuya ko ni muso ka jour bɛ yen ka a ka den sɔrɔ garisigɛ wagati k'o bɛ se ka kɛ wagati jumɛn ale ma se k'a fɔ an ye ale muso fana ka kaloroba ye tile hakɛ mun ye koyi Fo fo de ka dɔn i n'a fɔ laada fila ni ɲɔgɔn cɛ tile hakɛ mun bi tɛmɛ ni laada daminɛna bi laada wɛrɛ daminɛna don min na tile hakɛ mun tɛmɛna o furancɛ la f'e de ko jato dɔn o de la an bɛ se k'a f'i ye i ka gɛrɛsigɛ wagati bi bɛn nin waati ma. D'accord. N y'a faamu o de tun b'a fɔ n ka baara ɲuman na. Amina. i ni ce weleli la nɛgɛjuru ye 20 ni kelen foni fu 11 dɔgɔtɔrɔ Naam. ko k'i ɲininka ko cɛ bɛ se k'a dɔn cogo di k'a fɔ ko a muso an ye hymen ko min fɔ k'o tɛ yen ale tɛ se k'o dɔn n'ale tun b'o dɔn gynécologue tun bɛ kɛ yen wa n ko dɔgɔtɔrɔ de ka baara ye k'o dɔn e yɛrɛ tɛ se k'a dɔn i yɛrɛ ma dɔgɔtɔrɔ de fana ka baara ye dɔgɔtɔrɔw bɛ yen minnu ka baara ye k'a fɔ karisa hymen b'a la wala hymen tɛ yen nɔ e m'a ye o de y'a to hali ni binganiw kɛra maaw kan minnu b'a fɔ karisa binnen kan polisiw walama i bɛ taa justice min na n k'olu bɛ réquisition de d'i ma taa dɔgɔtɔrɔ fɛ yen dɔgɔtɔrɔ de b'a sɛbɛntiya k'a fɔ nin kɛra o mun fana dɔgɔtɔrɔ b'a sɛbɛntiya a t'a sɛbɛn ko karisa binna karisa ko koyi ale ye mun kɔlɔsi a b'o de fɔ o fana lettre ti d'e ma a bɛ bila ka taa a bɔra polisiw minnu yɔrɔ la voilà donc sɛgɛsɛgɛli in kɔni bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔso de la ayiwa basi tɛ a b'i faamu ko k'i ɲininka fana dɔgɔtɔrɔ ko yala ko minnu bɛ ayiwa mɔgɔw ka hakɛ to si ninnu di duguma ani kamankɔrɔla fila k'a ka ɲi wa musolakaw fɛ awɔ sin di in tɛ baasi ye nka a di kojugu o de man ɲi parce que mɔgɔ dɔ sin filɛ nin ala m'a kɛ gansan ko sin bɛ mɔgɔ lakana de si awɔ farila sin a bɛ mɔgɔ lakana de a b'i protéger de a b'i lakana mais dɔw ta a bɛ caya ka se niveau de la mun a bɛ banakisɛw fana las'i ma a bɛ n'a fɔ ni i tɛ so kɔnɔna furan donc dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ o mana di k'a di a bɛ caya kojugu dili mana parce que e bɛ k'a di ni lamu ye a bɛ se ka kɛ e farikolo tɛ sɔn o la donc mɔgɔw fari tɛ kelen allergie bi dɔ e m'a ye sisan nɔ ni e mana di i y'a ye k'a fɔ kuru bi k'a fɛ o kɔrɔ ye vraiment i fari tɛ ka sɔn nin ma o de k'i k'a di i kan ka dɔ bɔ a la bɔnmɔsi fana bɛ ten maa dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ o kuru kelenw de bɛ falen bɔnmɔsi la lamini i bɛ taa sɔrɔ a tigi jɛn bɛ passe mais bɔnmɔsi in kɛn bɛ yɔrɔ in kɛn bɛ kurukuru finmanw ye fo dɔw bɛ nɛn ta parce que i bɛ taa sɔrɔ a bɛ a di cogoya min na farikolo in tɛ sɔn o ma alors que dɔ b'a ta di foyi t'a la donc bɛɛ ni i da cogo de don mais mɔgɔ kɔni k'a bila i kunna ni dafalenya bɛ yen ala de ta ye dafalenya ye a ye maaw da cogoya min na mɔgɔ kɔni tɛna se k'i yɛrɛ da ou bien ka maa dɔ da mun dafalen don ka tɛmɛ a ta kan donc n'a ye fɛn fɛn kɛ hadamaden na i n'a fɔ mɔgɔw bɛ da cogoya min na tan ça veut dire que a bɛ nafa dɔ de ɲɛ maaw dan bɛ tubabuw minnu ka ko la hali tubabuw bɛ fɛn minnu dilan tan i bɛ taa sɔrɔ nafa b'a kelen kelen bɛɛ la e m'a ye sa lamine par exemple n'i ka mobili tiɲɛna yɔrɔ dɔ i taa mécanicien dɔ ou bien mɔgɔ dɔ b'a fɔ hali i ka nin fɛn bɔ a la n'i y'a bɔra o de kɛ mun y'a dɔn a la o b'a dɔn ka tɛmɛ e kan e y'a dilanba de ye mun y'a dilan o y'a inventé o bɛ fɛn dɔw bɔ a la dɛ e b'o bɔ a la e de y'a inventé donc an tɛ se fɛn invention na nka an bɛ dɔ bɔ a la alors que mun y'a inventé o fɛn de a bɛ sɔrɔ e t'a kɔrɔ de don n'o tɛ a mana kɛ cogo o cogo nafa dɔ de b'a la nafa dɔ b'a la e t'a si dɔn de n'o tɛ mun y'a inventé a ɲininka a b'a dɔn a bɛ mɔgɔ donc ala fana bɛ ten a ye fɛn minnu dilan mɔgɔ bɛ ka fɛn fɛn kɛ c'est que i bɛ k'a copier de i bɛ k'a copier de sinon fɛn fɛn b'i la nafa bi a bɛɛ la kelen kelen voilà ni nafa kun t'a la a t'a k'i la voilà. o bɛ muru don nun kɔnɔ ka nun si nin bɛɛ di ni y'i kun di tuma min na o muru nun si filɛ nin ye n ko nafa de b'a la a bɛ ye ka gɔngɔn de kunbɛn o
ani ɲɛsi minnu bɛ ani mɔgɔw b'a de kɔntila wasiji de don parce que sɛgɛ de bɛ wasiji la nin fana ji yɔrɔ minnu filɛ nin ye a docteur y'a fɔ cogo min na n'a fana tura kosɛbɛ a bɛ nin banakisɛw ni fɛnw de donc ka to ka a ma tigɛ sɔrɔ o de ka ɲi silamɛya yɛrɛ fɔ ko ka to ka saniya n'a jɛnɛ i bɛ to k'a tigɛ sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ Naam. n balimakɛ ko k'ale kinibolo disi k'o ye sin dɔ bɔ han k'o kɔrɔ de ko cancer de sein b'ale la wa a m'o fɔ cɛw bɛ yen nɔ mun sin b'u b'u la i n'a fɔ musolakaw ta i b'a kɔlɔsi mɔgɔ yɛrɛ n'i kɛra kamalen ye wagati min na i ye puberté sɔrɔ sin bɛ funu ani parce que ji fɛn fɛn bɛ muso la a bɛɛ bɛ cɛ la koyi nka cɛla ji o de fanga ka bon cɛ la muso la ji fana fanga ka bon muso la a bɛ n'a fɔ musow fana bɛ minnu disi bɛ k'i n'a fɔ cɛ ta donc n'i y'a kɔlɔsi k'a fɔ sin problème dɔ bɛ i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ de bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a f'i ye sin a bɛ ka bonya n'o tɛ a bɛ se ka kɛ sin yɛrɛ de bɛ ka bonya k'a sɔrɔ kuru tɛ parce que sin bɛ ka bonya ni kuru o tɛ kelen ye n'an ko sin mɔmɔ fila musolaka fɛn i ɲɛ bɛ sin kuru nungunni mun cogoya min na dɛ i y'a dɔn o ka gɛlɛn ka tɛmɛ sin fan tɔ kan n'i ye sin mɔmɔ i bɛ taa sɔrɔ a fan bɛɛ dalakɛɲɛnen don nka ni kuru b'a la fɛn ni mun bɛ sin nungun na i b'o ɲɔgɔnna dɔ sɔrɔ kɔnɔna yɔrɔ dɔ la f'i yɛrɛ tɛgɛ bɛ to k'a lamaga o de ye kuru ye awɔ. nɛgɛjuru ye 21 funifu 11 dɔgɔtɔrɔ wagati bɛ ka kurun Allô, monsieur docteur. Amanshu. C'est docteur Nebe Boursior Kona, je suis élève infirmière. Donc, problème là de benena moi passé n'est réglé le premier, mais qu'on le premier n'est pas réglé. Cela dit à quoi? Côté banayo. Comme nana ko mako infection mais yo traitement diamé ko suit. Donc, on a réglé 28 jours de 600 ans on dirait comme un mois. Jakouyate a kana wagati kelen na parce que hali ni souci b'e la sisan ni hami b'e la le fait que régli dati sera a mana fɔlɔ bi ye le premier ye hali ni régli kan ka na su fɛ bi ye le premier sɔgɔmada ye ni hami kɛr'i la o bɛ se ka régli bila retard la. Donc infection no tɛ quoi? Non, infection mun b'a to mɔgɔ ka régli tɛna o infection in o bɛ na ni dimi gɛlɛnw de y'a tigi la o kɔrɔ ye wolonugu. Douleur abdominale bɛ na. Ayi o n'o tɛ kelen ye madame ne kan ma o tɛ kelen infection in tɛ mɔgɔ bali ka laada kan i y'a faamuya infection mun bɛ mɔgɔ bali ka laada na o ye infection juguw de ye o ni tɛ kelen ye i y'a faamuya voilà maintenant e yɛrɛ b'a dɔn i lajɔlen tɛ ne tɛ se ka foyi tɛ na voilà donc ni si ka t'o la ka ban règle n'a wagati sera a bɛ na mais n'i ye dɔgɔkun kelen kɛ k'a sɔrɔ a ma na i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la k'a ɲɛɲini kun jumɛn n'a ti ka na. Ok ɲaamɛ docteur. Merci. Ala ka nɔgɔya k'i ye dɔgɔtɔrɔ naam ko i denmuso ko k'ale bɛ san 20 na han ko ale n'a cɛ a garisigɛlen n'a bɛ yɔrɔ min na sisan kalo 2 k'ale n'a cɛ ko filanin de ka d'olu ye ko yala k'i bɛ se ka filanin artificiel dilan olu ye wa filanin ko ye gɛrɛsigɛ ko de ye filanin naturel yɛrɛ bɛ yen fɔlɔ mɔgɔ minnu ka teli ka filaninw sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ minnu ye filaninw ye ou bien u bɔra filanin du la donc olu bɛ filaninw sɔrɔ donc bɛnsɛma de don fasugu filanan i bɛ taa sɔrɔ dɔ ka bange ko bɛ gɛlɛya den ko bɛ gɛlɛya i bɛ se ka fura dɔ d'a ma mun a b'o ta o b'a to fan caman bɛ tɔrɔ ɲɔgɔn fɛ a bɛ kɛ filanin wala sabanin o bɛɛ ye hasard de ye bon artificiel ni ye fécondation in vitro de i n'a fɔ ka fan dɔw ta muso yɔrɔ la ka dɔ ta cɛ yɔrɔ la k'a kɛ den fila ye diyagoya la wala saba ale kan bɛ o fanfɛla de voilà a bɛ faamu nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 ɛrɛ tilenna allo ayiwa allo allo oui kuma b'i bolo ne fana ɲininkali dɔ kɛ komi n balimakɛ bɔra ka ɲininkali dɔ kɛ anw ye ɲininkali kɛ dɔgɔtɔrɔ caman bɛ min dɔ de fɔ anw ɲɛna ko wayi muso ka régli tile 14 ubiyɛn tile 12 k'a bɛ ka kɔnɔ ta bon ne ka faamuya la ne balimakɛ tun ye ɲininkali kɛla o den de sɛgɛsɛgɛ quoi n'a sɔrɔ docteur bɛ se k'o yɔrɔ walawala an ye anw ka faamuya la don dɔ de bɛ yen ni muso ka régli jɔla o don in na a ka teli ka kɔnɔ ta o de don wa ubiyɛn fɔ muso ka régli jɔli n'a daminɛ date de ka dɔn o de don. bon tant que a tigi ka règle daminɛ
bi règle mana damne ani règle wɛrɛ damne na wagati mina ni to datu don ka bɔ ɲɔgɔn na I tɛ se k'a dɔn wagati mina I ka teli ka gɛrɛsɛgɛ o an bɛ ka minnu ta fɔ parce que o dɔnnen don e ma y'an ko 28 yan an ko 30 parce que o tigiw b'u taw dɔn pour que I k'o jate dɔn kalo o kalo n'i ka laada nana kalo 3 ka tugu ɲɔgɔn kɔ n'a nana bi I b'a jate minɛ a nana kalo dɔ tile hakɛ mun na n'a nana le premier le 2 wala le 3 kalo wɛrɛ ta mana hakɛ mun na I b'o fana jate I b'o de kɛ fo ka kalo 3 dafa o la kalo o kalo I b'a dɔn e ka kalo labɔ bi bɛn tile 28 wala 32 wala 26 voilà donc jour kelen tɛ k'a fɔ ko n'a jɔla nin don in na I b'a ta o jour tɛ yen ayo don kelen tɛ yen nɔ k'a fɔ nin don in dɔrɔn de bɛ se ka gɛrɛsɛgɛ wala o don tɛ o n y'o de fɔ n ko kalo labɔ wagati bɛɛ mɔgɔ bɛ se ka gɛrɛsɛgɛ nka wagati dɔ de ka teli don ye n'o ye kalo labɔ caman cɛ ye an yɛrɛ wulila ka se docteur dɔw ma dɔgɔtɔrɔso la u y'a fɔ an ɲɛna ko ni muso ka kalo labɔ daminɛ don min na k'a 14e journal de ou bien 15e journal de k'a ka teli ka gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ o ta ye maa mun ta ye tile 28 yan ni mun ta ye tile 35 ye kun n y'a faamuya Inshallah dɔgɔtɔrɔ an bɛ bi ta in bila yan wagati korona n'Ala ye ntɛnɛn wɛrɛ yira an na sa an bɛ taa n'a tɔ ye nka vodkɛri bɛ continuer talata don n'Ala sɔnna ma n'o ye sini ye dɔgɔtɔrɔ ka numéro I bɛ 79 28 55 47 79 28 55 47 a ka ɲuman bɔ so la n'Ala sɔnna. Dia, 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 kuntu dia nyana. Desi bali, hijali le duanye. Nani bali, aja, hijali le duanye. Kiri manyi kana kasi, katika duanye. Delegate bambolo, delegate banyamate banna, ajakana. Usulante bambolo, usulante kasadumate banna, ajakana. Bongalire ke bambolo, bongalire kasadumate banna, jidakana. Samara de bambolo, talongere mate banna, ajakana. Dipir de bambolo, dipir compile de banna, ajakana. Nisambinani leni samburu, Madiana musundu. Nisambinani leni samburu, Madiana musundu. Ninesina konkora, maajaba yelena odinfa. Usulam ke babara, usulam kasadumate banna ajabara. Bongalire ke baboro, bongalire kasadumate banna jidakuna. Samara ke babolo, talongena mate banna ajabara. Alors ça va? On a fini maman dia kacha. Alors ça va? On a fini maman dia kacha.